Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, ne znam koliko je vama to zabrinjavajuća slika ovo što se događa između predsjednika države Milanovića, pa načelnika stožera Kundida, pa je tu sada vlada koja ima svoje zahtjeve. Sve skupo onak izgleda kao da je došlo do jedne, nije ustavna kriza, ali recimo kriza nepoštivanja zakona. I sad, ako se to tako definira i ako se zaključi da zakon nije poštovan, onda se treba postaviti pitanje tko ga nije poštovao i naravno kakva slijedi sankcija, jer prvi ljudi ove države si ne mogu dozvoliti taj luksus da ne poštuju zakon, kao što se recimo dogodilo prije 2 godine kad je Ustavni sud ocijenio recimo predsjednika Milanovića da krši Ustav i nikom ništa. A recimo u Ustavu piše da ukoliko predsjednik države krši Ustav, da je to dovoljan razlog da se pokrene njegova smjena. No dobro, o tome ćemo malo više u današnjem podcastu. Pozvao sam u studio kolegu novinara Ivicu Granića. Gospodine Granić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Ajde najprije, tko je u pravu, kako vam to izgleda? Dakle, sad ovaj sukob Plenković, Milanović, Kundid. Sad, ako tražimo krivca, vjerojatno ćemo morati zaroniti malo u dalju prošlost, ne baš tako daleku, ali par rečenica prije nego što odgovorimo na vaše pitanje. Dakle, situacija je ovdje zapravo jednostavna, odnosno trebala bi biti jednostavna, jer Hrvatska je pozvana na jedan protokolarni događaj u Francusku, da Hrvatska vojska, to je ova počasno zaštitna bojna, sudjeluje na jednom mimohodu praktički, skoro pa uvjetno rečeno ceremonijni događaj koji ne bi trebao izazvati neku baš pretjeranu pozornost. I, dakle, naravno odlukom ministra Anušića, dakle, prenesena je odgovornost na načelnika Kundida, koji je trebao napraviti zapovjed i ta vojska je trebala ići, dakle, to je 23 momka, nije to sad neka specijalna vojska, na taj mimohod u Francusku i niko tu nije vidio problem. Dakle, imamo točno zakonom definirane ovlasti, mislim točno, uvjetno rečeno, ali po zakonu o obrani, članak 69 stavak 5, taj članak 69 inače bavi se upravo tom problematikom, na koji način, pod kojim uvjetima ući u suglasnost i tako dalje, treba, odnosno može Hrvatska vojska ići u misije vani. Pa na nešto treba dati suglasnost predsjednik, na nešto ne treba, nešto parlament. Međutim, u tom stavku 5, ali doslovce piše, dakle, kad su pitanje takve ceremonijalni događaji, da ne treba suglasnost, odnosno ne piše da ne treba, nego ništa ne piše. Dakle, u tom slučaju, dakle, odluku donosi ministar obrane i točka. I tu je sad, kad vi pogledate pravno, situacija ne može biti jednostavnija. Dakle, sad, tu dolazi do problema kad, što ako se predsjednik usprotivi, dakle, on doista ne mora dati suglasnost po zakonu o obrani, ali postavlja se pitanje što ako on kaže ja sam zapovjednik Hrvatske vojske i ja ne želim da oni idu vani. Dakle, on ne mora dati suglasnost, ali dao je jedno protivljenje koje je neobičajno. Mislim da je on recimo prešutio, da nije uopće reagirao, pa ovdje niko ne bi ni vidio problem. Ljudi bi otišli, vratili se, ne bi to bilo uopće ni spomenuto. Međutim, sad imamo jedan pravni vakum koji je doista vrlo interesantan.
Dakle, što se događa ako se predsjednik usprotivi? Jel? Sad, ljudi su tu, vidim ja, svrstali na dva tabora, ovi ljevičari, dakle, ekstremna ljevica, umjerena. Naravno, oni uvijek govore, ponavljaju, dakle, predsjednik je vrhovni zapovjednik i tu nema mi što pričati. On odlučuje o svemu i točka. On odlučuje u ratu, točka, odlučuje o miru, točka, on odlučuje o svemu što se tiče Hrvatske vojske. I kad vi tako gledate, to vam se čini logičnim. Međutim, nije to baš tako. Dakle, postoje određene specifične situacije kad on ne treba, recimo, ne znam, Klapa Sveti Juraj. I oni su dio Hrvatske vojske. Recimo, ako oni idu negdje nastupati, oni pa ne mora baš predsjednik države dati suglasnost. I tako postoje, dakle, nekakve situacije kad to nije tako. Međutim, ovdje je jasno da se tu radi o sukobu između njega i premijera i on koristi svaku situaciju da napravi jedan problem. Jel? Pa čak i od ovakve situacije koja bi trebala biti zbilja jedna marginalna po svemu sudu. Dobro, zašto on to radi? Što je tu uzrok svemu tome? To je pravo pitanje. Dakle, ja osobno već dulje vrijeme tvrdim da je Zoran Milanović, sad neću Petar kad kaže, ali zaista opasan čovjek, jer on u tom svom, ne znam čovjek više uopće, jer on to radi jer je takav mentalni sklop, ili to radi zbog nekih drugih interesa. Ne znam, recimo, meni je shvatljivo da on ovako vrlo otvoreno stavio na stranu Rusije u ovoj agresiji. Pa to niko normalno ne bi napravio. Mislim, pogotovo ne mi koji smo prošli jedan isti takav rat prije 30 godina. Ili recimo ovdje sad, pogledajte vi u kakvu su situaciju prije svega on stavio recimo jednog dobrog čovjeka, ovog načelnika stožera Kundida, koji je neusporno jedna ratna veličina, čovjek koji je dragovoljac Domovinskog rata, ranjen, visok čin ima, nemate ni jednu mrlu na njegovoj političkoj karijeri. I sad pogledajte što on mora. On mora odlučiti na koji način će izići iz situacije. Imate predsjednika koji mu zabranjuje, imate premijera koji mu, dakle, to je putem ministra obrane, daje nalog da se ide vani. Sad, on može odabrati kao što je odabrao stranu predsjednika. Mislim, postupio je po zapovjedi. Jel? Da nije, možda je riskirao umirovljenje, jer Milanović onakav kakav jest, njegov temperament, karakter, ja pretpostavljam da bi ga umirovio. Jel? Ali opet s druge strane i sad može biti umirovljen. Dakle, imate onaj slučaj Burčul, ako se sjećate, onaj prijašnji zapovjednik Elvis Burčul, ove počasne zaštite bojne, koga je umirovio ministar obrane tada Banožić, jer je postupio upravo ovako kao što je sad Kundit postupio. Dakle, oglušio se o zapovjed ministra, odnosno odluku ministra obrane. Dakle, u jednu vrlo nezgodnu situaciju su stavili Kundida, jednog dobrog čovjeka. Ali to je otprilike recimo kao da recimo vi ili ja imamo neki problem zdravstveni, odemo u bolnicu i sad 3 doktora nam kažu 3 različita mišljenja. Ali vam kažu na kraju, dobro, ali radi se o vama, pa vi odlučite što ćete. Pa mislim, nije logično da ja odlučujem o svom zdravlju, jer nije to moja struka. To bi trebao neko drugi napraviti. Sad vidite, dakle, s druge strane imamo situaciju da su to najodgovorni ljudi u državi. Dakle, to je predsjednik, premijer, načelnik glavnog stožera i još fali predsjednik Sabora i oni, dakle, tako visoke funkcije, ovo što ste vi rekli na početku, da razgovaraju na ovako jedan nikakav način, pa to se u nijednoj civiliziranoj državi ne bi smjelo dogoditi. Sad, naravno, ja ne mogu znati u kojem će smjeru ista situacija. Kundid je postupio kao što je postupio. Hoće li biti sankcije ili neće? Po meni mislim da hoće, jer i Plenković onakav kakav je, sumnjam baš da će se povući, a ima instrument i on ga može umiroviti putem ministra obrane. Imate čak i takvu praksu Visokog upravnog suda, baš ovaj slučaj Burčul, ovaj ako mi su malo prije rekli. Kako bih rekao, jedna vrlo nezgodna, ali nepotrebna situacija. To jednoj civiliziranoj državi ne bi se smjelo događati. Sad ono što je mene u cijeloj priči zainteresiralo, pa sam to malo istraživao i htio sam vidjeti gdje je problem, u čemu je geneza problema, kako je uopće moguće dovesti sebe, odnosno državu, narod, u jednu situaciju posve nakaradnu, da jedan, ne znam, general odlučuje de facto o političkim pitanjima i to ima s jedne strane premijera, s druge predsjednika države. Pa mislim, to je jedna situacija kakva, ja ne znam, imali igdje u svijetu.
Znači, onda sam tu malo kopao i vidim, dakle, jasno je sad sa ovako distance od dan, dva, o čem se tu zapravo radi. Jer analitički nije lako, dakle, otkud ovaj vakum, pravni vakum, jel? Analitički nije problem dokazati, dakle, točno otkud je geneza, kad je što nastalo i tako dalje, i vrlo lako je, dakle, vidi se o čem se radi. Dakle, vratit ćemo se u onaj period, po meni jedan jako loš politički period, znači vrijeme premijera Račana i predsjednika Mesića, kad je krenula ona, ja bih rekao, jedna životinjska, jedna kampanja, ono što su mediji, dakle, okvalificirali kao detuđmanizacija, ali to je bilo baš onako micanje svega, suverenističkog, svega što smo do tada bili postigli, pa između ostalog i ovo. Znači, tada su oni odlučili, znači, Račan, premijer, Mesić i tako dalje, u suglasju da se ide sa onog, ako znate, onog predsjedničkog, polupredsjedničkog sustava u parlamentarni, i tu su krenuli ti pregovori. Ko šta, što ću ja, što ćete vi, koje su ovlasti predsjednika, koje su ovlasti premijera, pa Mesić onakav kakav je, nije htio ostati bez masu ovlasti, pa je on vukao sebi, ovaj je vukao sebi, i oni su napravili jedan bučkuriš politički nevjerojatan. Dakle, oni su, dakle, iz predsjedničkog sustava išli u parlamentarni, a cijeli niz ovlasti su ostavili predsjedniku. Što je jedna bizarnost sama po sebi. Vi ako idete iz predsjedničkog ili polupredsjedničkog, i tada bio Tuđmanov, ili u parlamentarni, vi praktički morate sve s predsjednika države na figuru, kao recimo u Njemačkoj. Njemačka ima parlamentarni sustav. Ja mislim da 90% Njemaca uopće ni ne zna tko im je predsjednik, ali naravno da znaju ko je Merkel, ko je bila Merkelica. Dakle, i tu je došlo do tih silnih problema, jer su uveli jedan institut, pa ja mislim, ja ne znam uopće postoji takav institut igdje u svijetu, to je ta takozvana sukreacija. Oni su to, jedan što mene neodoljivo postoje, čak na onom Tuđmanovu pomirbu, nešto što ovako lijepo zvuči, ali zapravo je neprovedivo. Što vam znači u politici sukreacija? Znate, predsjednik države i premijer će sukreirati politiku. Što vam to suštinski znači? Pa kako ja i vi, pogotovo ako smo različitih političkih platformi, različito vidimo politiku, jednostavno smo različiti, kako mi možemo zajedno sukreirati nešto? Evo upravo kao što imamo sad situaciju. Dakle, premijer Plenković, oni se razlikuju u svemu. Stav prema Ukrajini, Rusiji, ovdje. Oni nemaju nikakvih dodirnih točaka, a trebali bi sukreirati politiku, pogotovo vanjsku. Evo, to je ta sukreacija, to je nešto sad, ne znam, to je pravo pitanje, je li to slučajno omaška ili je namjerno nama nešto ostavljeno, jer, mislim, nije normalno ti ljudi koji su pregovarali, oni su imali cijeli niz timova pravnih oko sebe. Nevjerojatno je da baš tako pogriješe, kako vam rekao, dakle, sukreacija je jednostavno nešto što ne može funkcionirati. Evo. I to je taj problem. Mi permanentno od tada, od tog perioda, onda su oni čak izrovali i, ako se sjećaš, obavještajni sustav, ukinuli su one službe prijašnje, uveli agencije. Dakle, svi potezi Račana i Mesića iz tog perioda su dugoročno, dakle, za Hrvatsku osjetljivi. Dakle, svaka njihova odluka ima dugoročne, dakle, posljedice, reperkusije i tako dalje. I to je tu vidim problem. Mislim, takav sustav ne bi bio problem da su predsjednik države i predsjednik vlade ljudi koji otprilike imaju neki konsenzus oko nekih strateških ciljeva države, ne? Pa dakle što mi želimo i kamo idemo i tako dalje. Ili da su oboje, recimo, normalni ljudi, ne? Pa da, evo, vidimo što je za Hrvatsku dobro, što je loše, ne? Na taj način. Međutim, kako traje ova duga, već više godina, ta rasprava, sukob između njih dvoje, često u komentarima čujem kako su jednaki i jedan i drugi, kako su to dva ovna na brnu, dva jarca koji ne želi nijedan popustiti, kako se samo svađaju i tako dalje. Međutim, kad se malo bolje pogleda, ja to ne bih tako ocijenio, pa me zanima vaša ocjena, ne? Dakle, meni se čini da Plenković sa svim njegovim nedostacima, dakle, ima jedan kontinuitet politike koji vodi, kojom upravlja ovom državom i koji čini se vodi u pravcu nekih procesa europskih
integracija, NATO pakta i tako dalje. Sve skupa ne bih rekao da je to nešto što je štetno za Hrvatsku, mogli bi tu sad o njegovoj politici prema manjinama, kulturno i tako dalje, to je jedan drugi par rukava, ali čini mi se da je u ovim dijelima gdje se sukobljava sa predsjednikom države, on u pravu. A s druge strane, predsjednik države tu izgleda kao jedan destruktivac koji cijelo vrijeme pokušava podmetnuti neku prepreku tom trka. To mi znate onda kao na ulici kad se vi hodate i neko vas udari i dođe policajac i onda kazni jednog i drugog jer ste kršili javni red i mir, ne? A vi ni krivi ni dužni. Ne? Kako vama to izgleda? Evo, koliko biste ovu ocjenu mogli? To je sigurno točno. Znači, što se tiče ovih procesa, eurointegracija, NATO, Schengen i tako, tu je Plenković besprekoran. Tu nema nikakve dvojbe. Mi smo u relativno kratkom periodu postali članica svega praktički, jel? Ne znam čega nismo, jel? Možemo li uopće više nečega i postati od Evropske unije pa šengenskog prostora, pa tako. Mislim, relativno dobro i stojimo u Europi. Dakle, što se tiče tog briselskog dijela, ajmo ga tako nazvati, tu je Plenković besprijekoran, tu nema nikakve dvojbe, jel? Sad dalo bi se o ovom drugom pričati, tu bi mogli satima vjerojatno o ovom, dakle, suverenističkom dijelu cijele priče. Identitetskom. Ja često imam dojam da premijer Plenković kao da nije naš čovjek u Briselu, nego briselski čovjek ovdje kod nas. Pa znate što se događa preko Ministarstva kulture, odnosi prema manjinama i tako. Onda, mislim, čisti populizam, kad govorimo o tim situacijama, znate, srednja struja, što bi se reklo, daj ljevici što hoće, daj desnici što hoće, mi idemo dalje. Jer to je njegova otprilike politika. Jel? Međutim, kad je u pitanju Zoran Milanović, tu ima puno otvorenih pitanja. Evo, recimo, meni je otvoreno pitanje koje me onako doista nemam odgovor na njega. Otkud tolika ljubav prema Rusiji u ovoj situaciji, jer kad je zapravo i više nego jasno što se događa u Ukrajini. Pa ne možete vi biti na strani jednog agresora, brutalnog, koji, pa evo, noćas jutro sam vidio, otvorim novine, milijuni dronova na Kijev, ima mrtvi, ovo, ono i tako. Mislim, nije to dobro, ne vidim, jer pa onda i cijeli niz njegovih poteza, dalo bi sad o tom pričati. U svakom slučaju, kada govorim o onom identitetskom, domoljubnom, suverenističkom dijelu političke priče, tu mi je Plenković puno bliži, jeli? Iako bi se dalo. Znači, čini mi se da Milanović često ima taj jedan populistički govor. Često puta onako učini neke poteze, znate, odlikuje neke generale HVO i sad svi tamo viču, to je naš čovjek, jer konačno je prepoznao, ne? Ili sad ovo kad se protivi tom slanju naše počasne bojne na tu paradu u Parizu, onda kaže, to je zato jer su Francuzi prodali Srbima, oni pomažu Srbe, oni su nas izdali, dakle, to je čisti populizam, jer mislim sad da idemo to analizirati, to jednostavno nije tako, ne? Nije tako, ali evo, preskočit ćemo taj dio za neki drugi podcast. Dakle, on kao da vadi te neke komadiće hrane kojima nahrani onda površne analitičare i jedan dio ljudi. Ono što ste rekli da vam se čini da je on opasan čovjek, jedan od razloga zašto je on opasan čovjek je upravo to što on ima veliku popularnost u narodu. Ne? Da. Čujte, on je istreniran, on je uvježban, on je karijerni diplomat, on je u Briselu 1991. godine, on zna taj posao. Druga stvar, on je mentalni Jugoslaven, da se razumijemo, on je svi mogući njegovi politički potezi, a s druge strane svjestan je da na političkoj ljevici nema ko drugi biti, vjerojatno je to uzrok ovoga što ste vi govorili, otkud tolika silna ljubav za ljude u HVO-u, više podijelio tamo, ne znam, činova, što počasni ovih i odlikovanja nekim jedinicama HVO-a, ja mislim, nego Šušak i Tuđman zajedno. Znate šta mi to podsjeća, kad su oni kolonijalni osvajači dolazili tamo po Južnoj Americi i Africi, pa su dijelili ovim domorocima neke šarene bižuteriju, a ovi su njima donosili zlato i tako dalje. Dakle, to je otprilike ono što radi
Otprilike, da jer on je svjestan da vjerojatno nakon što ovo je njegov zadnji predsjednički mandat, nakon što taj mandat iziđe, vidjet ćemo što će on činiti. Je li sigurno neće biti po strani, a svjestan je na političkoj ljevici da ne postoji niti jedna druga figura koja njih može homogenizirati i okupiti u jedan nekakav, pod jedan kišobran, to Hajdaš Dončić nije ni blizu, Možemo pogotovo. Znači, on priprema teren, definitivno za nešto. Sad na koji način će on izaći, to vidjet ćemo, ali sigurno sam da je to zbog ova silna ljubav za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, on je svjestan da na taj način može uzeti onih, ne znam, ili pokušati, ili 50% onog biračkog tijela usput naštetiti HDZ-u i dobrim dijelom mu i uspjeva, da se mi razumijemo, jel? Jer vidim ja nekad dole po Bosni i Hercegovini poprilično afirmativno znaju o njem pričati, tako onda kad vi upitate suštinski što je tu, onda nema ništa, jel? S druge strane, ipak vlast pod HDZ-om tamo financira masu toga, bolnice, institucije, udruge, jel? Ono što suštinski treba raditi. Dakle, pa mislim, Milanović je mudar političar, da se razumijem, on je opasan sugovornik, nije baš lako s njim. Sad vidjet ćemo, živo me interesira što će biti nakon isteka njegova. Kako piše u Evanđelju, po dijelima se prepoznaju, odnosno po plodovima se prepoznaje duh. Upravo tako, da. Dakle, sad ovo kad vidimo, dakle, on tu ili po onome ko bi mogao biti eventualni naručitelj, ako je neko naručio njegovo takvo ponašanje, tu svakako može biti ili Vladimir Putin ili Aleksandar Vučić, jer on sprječava naoružavanje Hrvatske vojske, on sprječava integraciju Hrvatske vojske i sudjelovanje u nekim procesima, ne? On cijelo vrijeme razbija tu neku homogenost Europe zajedno sa Orbanom svoje vremena, što opet Putinu odgovara. Što mislite, je li zaista moguće da je on angažiran od neke tajne službe? Čujte, naravno, čovjek, dobro je što ste rekli, po dijelima ćete ih prepoznati. Ja naravno nemam dokaz ni zašto to ne možete imati. To da je on zapravo, ali ako ih po dijelima prepoznajemo, onda ja, znate, u policiji ne vjerujem baš u slučajnosti. To nekako previše utakmica imam da bi na taj način razmišljao o policiji. Ja ne vjerujem da je ništa slučajno. Ovoliko biti protiv, pa on je do najsitnijih detalja, pa on je, ne znam, bio čak protiv slanja šatora Ukrajincima. Mislim, nevjerojatno nešto, ali to je tako. Mislim, sad je on tu, nevjerojatno je popularan. Mislim da mu je sad popularno 60%, ne znam, da sutra budu izborom bi treći mandat osvojio. Mislim, poprilično smo zapušten politički narod, reklo bi se neodgojeni, još nismo prohodali, valjda, evo. Da, jer znate ono kad se govori, kad se analizira, znači obično se to razlozi njegovog ponašanja, ili, dakle, kako bih rekao, jedna mentalna možda formacija, deformacija, znači jaki ego, pa nemogućnost samokontrole i tako dalje, a drugo je ovo, znači da radi za neku stranu službu. Ovo da on ima, dakle, te neke mentalne probleme, to mi je teško povedati, znate, pa ne može taj čovjek napraviti karijeru, ne? To ko isto kako su za neke osvajače pričali da su bili ludi, pa ne bi lud čovjek napraviti takve stvari, ne? Ja u to, on je prga po prirodi, karakter mu je takav, je da to da je on sad mentalno ili ne, to ma niti blizu, upravo suprotno, je beskrajno pametan i vrlo inteligentan čovjek, to možete biti sigurni, jel? Samo malo ima problem možda s kontrolom karaktera, a pogotovo kad je Plenković u pitanju, jer oni su svojedobno bili zajedno u Ministarstvu vanjskih poslova u Briselu 1991. 2. godine, pa je tadašnji pomoćnik ministra Granića, Sanader, je izbacio Milanovića kao neperspektivnog, a ostavio Plenkovića. Dakle, tu još vuče taj njihov sukob, mislim, ima tu svega. Ali zna on dobro što radi. Jučer je bila jedna zanimljiva preskonferencija na kojoj je Milanović obračunavao sa novinarima, ne znam jeste li gledali. Ne? Pa vidio sam u fusnotu danas. Pa je uz ostalo, čini mi se, sa novinarom Večernjeg lista ušao u sukob, mislim je to Krasnica. I sad, pazite, valjda mu je novinar postavio neko pitanje koje njemu ne odgovara i on ga je potpuno diskvalificirao, ne želeći s njime razgovarati i naveo jedan podatak da je on, kad je bio dopisnik Večernjega, živio u ženinom stanu, da je ženin stan nije plaćao Večernji, nego držao, neka konstrukcija koju zapravo i ne znam šta je tu sporno ako živi u ženinom stanu. Pogotovo što je. I sad ako plaća državu, mislim, uopće nije, ali nebitno potpuno. Međutim, tu je zanimljivo otkud njemu te informacije, znate. Je li on te informacije dobio od nekih službi? Ako jest, da bi to upotrijebio za ovakav osobni obračun, je li to onda zloupotreba položaja?
Pa vjerojatno je, vidio sam to, naravno, on je našao se u jednom nekontroliranom okružju, jer to je taj njegov karakter, taj Krasnec je jedno sasvim normalno pitanje postavio kakvih imate, koliko hoćete svaki dan. Jer. Međutim, to njega onako pogodilo i onda ide ad hominem, znate, na njega, jer nemate ad rem, nemate argument za suvislo odgovornost, onda idete njega kao osobu diskvalificirati. Koga briga ko s kim živi, ko je čija žena, mislim, o čem pričam uopće, pogotovo javno, to reći, pogotovo predsjednik države, mislim, besmisleno. Ne, on je općenito kulturu, političku kulturu komuniciranja sve na jednu vrlo nisku razinu, mislim, to je jasno svakom. Da, čudo da mu novinari trebali su recimo krenuti mu leđa, napustiti pa to se postavlja pitanje ili ga naših pita, gdje ste vi novinara. bili 91. Zašto niste bili? Da. No dobro, to je već drugo. Prije nekoliko dana čuo sam vrlo pouzdanu informaciju o jednom mladom Hrvaču koji je bio na nekom turniru i imao je meč sa jednim drugim Hrvačem, kojeg je u roku od 5 sekundi složio dole neka poluga s njim tamo i sudac umjesto da proglasi pobjedu tom mladom Hrvaču, dodijelio mu, 4-5 nekih negativnih bodova i bio je diskvalificiran. Znači, taj kojeg je on srušio u 5 sekundi je pobjedio. Ne? I sad dolazi otac od tog pobjeđenog, ne? Kad Zoran Milanović. Nadam se da ću dobiti uskoro malo detaljnije tu priču, ali znate, sad govori se o njegovom sinu kao uspješni Hrvač, ali ako je uz pomoć suda, jer ovaj drugi Hrvač ispriča da je zapravo bio vrlo lak protivnik kad ga je uspio u 5 sekundi složiti. Pa misliš to reći, trebalo vidjeti tko je sudačko, ali vjerojatno taj sudac bi morao biti diskvalificiran, mislim, jel' tako da. Ma dobro, to je. Ali hoću reći, kod nas je sve moguće. Jer pazite, on je sad udario recimo na to Krasnica njegovu ženu, jel? Da. Ali evo, dakle, čini se da i on koristi svoje, za neke privatne, dakle, svoju, pa sjećate se njegova supruga kad je, jedan sin je u školi imao neke probleme, nešto nije položio, pa je ona tamo u školu dolazila i tako dalje. Je, dole, znam na Trešnjevci, znam i za taj slučaj. Da, nije on baš kak bi... Ali sigurno njega novina neće tranširati onako kao što recimo mene, vas ili nekog političara s političke desnice, on je od novinara, od medija zaštićen i... Sad, ako se ispostavi, mislim da će sada vlada u sljedećim danima, jer oni ne mogu sad pustiti to da prođe, jel? Sad ako je Kundit je prekrši. Pa to je ono što smo malo prije rekli, nije ni Plenković baš od onih koji će se povući. A i ne smije pustiti sad ako je prekršio zakon, ne? Mislim, naravno da ne. Ne može se... Sigurno... Ja očekujem ozbiljnu sankciju za Kundida. Ili će razgovarati, se ne znam, ali sigurno premijer ima instrumentarij kako ga može sankcionirati. To je samo da da nalog ministru obrane koji će ga umiroviti. Imate sudsku praksu, imate presudu Visokog upravnog suda, imate slučaj Burčul gdje je ondašnji ministar Banožić umirovio Burčula, koji isto bio šef ove počasno zaštitne bojne. Dakle, Plenković sad može što hoće. Evo, što se tiče Kundida, sad hoće li vidjeti? Jučer se Milanović pozvao na izjavu Kundidovog prethodnika, Lučića, generala Lučića, koji, ne znam, prije 10 godina je bio načelnik. Prema Milanovićevoj interpretaciji, Lučić je rekao da je Milanović u pravu, ne? Međutim, par sati kasnije general Lučić gostuje na Hrvatskoj televiziji u Dnevniku i kaže, ne, to nije tako, on je uzeo samo prvi dio rečenice gdje sam rekao da je Milanović u pravu samo ako se ne krši zakon. Ne? A ne, pa vjerojatno mislim 2013. godine neka hrvatska vojska sudjelovala bez ikvih problema. Ma, kažem vam, to ono što smo na početku konstatirali, da je on bio miran, da uopće nije to spominjao, to bi jedan protokolaran događaj kakvih imate na desetine u jednom mjesecu. Jel? Međutim, postavljaju se ono pitanje s početka, dakle, što ako se on usprotivi? On se usprotivio. Sad imate jedan pravni vakum i postavljaju pitanje što učiniti. Dakle, pogotovo što se tiče Kundida, može biti s jedne i s druge strane umirovljen. Evo, to je ono zašto sam se ja vratio na samo ishodište problema, na primjera pokojnog Račana, Mesića, kad su oni tržili, napravo se jedan takav čušpajz od svega, da mi danas imamo, ovo što imamo. S onim ministrom Radošem, sjećate se kad je dolazio u kratkim hlačama i japankama na postrojavanje vojske? Mislite za Radoša? Sjećate se? To isto bio jedan od likova. Kakvi su to? Ti liberali su zbilja bili genijalci.
počevši od onoga Budiše koji je doveo SDP na vlast, a nakon toga su obrisali pod s njime, da ne kažem nešto drugo. I taj Radoš koji onda, sjećate se da je objavio onaj feljton o prisluškivanju Miloševića i to je strašno. Tu smo odmah mogli baciti rele koje smo imali. To je u svakoj civiliziranoj državi iti malo. Nakon toga ne samo da bi morao stupiti, nego bi sigurno bio strogo sankcioniran. To je izdaja. Dakle, to je ugrožavanje. Čujte, Hrvatske obavještajne službe su godinama imale svoje ljude i prisluškuje ovi uopće Miloševića, sam vrh vojni, politički, i to je li na kraju on dođe kao ministar obrane i sve to da Globusu, da to objave javno. Razotkrije se. I naravno, ja uopće ne znam ni što je bilo kasnije s tim, jer tamo su neki ljudi u igri, znači, koji su bili, mislim, to je, iskreno govoreći, jedan klasičan akt veleizdaje. Međutim, u ovakvim postkomunističkim društvima kao što je Hrvatsko, čak je moguće da on nakon toga najnormalnije nastavi živjeti i raditi. To su nevjerojatne stvari. Igrom slučaja, ja sam nekad bio jedno od tih službi, pa sam nekad i čitao te dokumentacije, to je bilo nešto fenomenalno, to vi ne možete uopće vjerovati. Vi čitate, dakle, ono što je Milošević razgovarao s Mirom, pa ovaj general, onaj general, do onih najsitnijih nekih detalja, obiteljski, intimni, i sad dođe neko ko to ovako i da novinarima da to objave. Isto kao što je Stipe Mesić, one haške istražitelje koji su došli, rekao im, evo, uzmite sve što, to je taj proces detuđmanizacije. I ovo što vidimo danas, ovaj sukob između premijera, sve to generira iz tog perioda. Sad, je li tu trebao DORH intervenirati, pa tu zatražiti odgovarajuću sankciju za nešto što je ugrožavanje državne sigurnosti, ne znam kako to zakon, koliko to zakon vrednuje godinama zatvora, ali bi li trebao DORH sada u ovom slučaju pozvati Kundida jer je prekršio zakon i eventualno Milanovića? Da, to je ovdje kad se, malo pre sam rekao da su se svi svrstali na jednu i na drugu stranu, nije baš tako. Dakle, je oni ljudi koji su politički, ajmo reći, opterećeni, međutim, pravna struka u većini je ipak stala na stranu premijera Plenkovića. Dakle, i Mato Palić, doktor iz Osijeka, i Sanja Barić, tako, rekli su ne po zakonu, jer sad po logici stvari, ako načelnik stožera prekrši zakon, DORH mora intervenirati, pozvati ga na razgovor, ali nije to samo u pitanju počinitelj kaznenog djela, pitanju je i poticatelj, a ovdje je poticatelj kaznenog djela predsjednik države. On je, kad gledate strogo formalno pravno, on potiče Kundida na činjenje kaznenog djela. Kršenje zakona. Sad, u tom slučaju, kad idemo u tom smjeru, dakle, tu bi trebao čak i Ustavni sud, hoće li mu skinuti ili mu neće skinuti imunitet, mislim na predsjednika države. Dakle, o svemu se tu može razgovarati, sve je moguće. Sad, što će biti teško je reći u ovom momentu, ali razna pitanja se mogu otvoriti. Jer on sada, recimo, njegovo ponašanje koje stvara tu jednu ovako kaotičnu situaciju dvovlašća, gdje se ne zna, recimo da dođe tu neka... To je dvovlašće. Pravni vlakun, dvovlašće. To je problem. Mislim, kad se to događa neki niži razinem, ajde, pa svugdje se događa. Ali mi, kao što sam malo rekao, mi razgovaramo o 3-4 najvažnija čovjeka u državi. Pa tu ne da bi trebalo biti sve beskrajno jasno, nego do najsitnijih detalja, a mi nemamo ni elementarno. Da. Vi kao povjesničar ćete to dobro znati. 1918. godine smo imali tu jedan hibrid dvovlašća u Hrvatskoj, znači Hrvatski sabor na jednoj strani, a Pribičević i ono Narodno vijeće koje je ad hoc skupio, kojima je on mahao i predstavljao to, još je doveo one mornare da ima i nekakvu operativnu moć za to Narodno vijeće i onda je bez suglasnosti sabora otišao u Beograd i proglasio ujedinjenje. Upravo tako, da. Ok, to je sad u miru, to dvovlašće onako može biti zabavno, ajmo kokice pred televizor i gledati šta će biti sljedeće, ko će koga. Međutim, a što ako se dogodi neka krizna situacija, to dvovlašće može biti jako skupo. Upravo o tome je riječ. Dakle, taj period, to je jedan vrlo opasan period za Hrvatsku državu. Taj period nakon Tuđmanove smrti, odnosno period premijera Račana i Mesića, tu mi generiramo zapravo većinu današnjih problema.
Ne samo politički, od INE pa nadalje. Znači, svi njihovi problemi imali su daleko sežne posljedice za hrvatsku budućnost. Svi poteze premijera Račana, on je povlačio te poteze. Između ostalog i ovaj. I sad, evo, dobro ste vi rekli, šta da, ovo je u miru, pa nam je donekle i zabavno. Ali znamo li mi, jesu li te ovlasti u slučaju, ne znam, ratne agresije, pa vidite što se događa. U najbližem susjedstvu nam se ratuje. Što ako dođemo u neku situaciju da doista, kao recimo mi kao članica NATO, ovo, moramo negdje poslati. Šta da ako ovaj kaže, neće naša vojska ići tamo. A mi smo, ne znam, ulaskom u NATO prihvatili te obveze. Znači, puno tu pitanja se sad otvara. To će se morati nekako rješavati, ići u reviziju svega toga. Što mislite, je li Plenković spreman da ide do kraja da to riješi? Na ovaj ili onaj način? Ja ne vjerujem da će sad Plenković stati. Govorim kad je u pitanju Kundit. To ne bi slično na njega. Ne znam, osim ako bi se skrušeno ispričao, ali to ne prolazi. On ne bi bilo ni dobro kad bi se stao. Ne bi bilo dobro ni za narod, ni za naciju, ni za državu. Znate da parafraziramo Šuvara, jedno moramo reći bobu bob, popu pop, da jednom kažemo što se tu događa. Pa pazite, ti ljudi već, to jest Milanović prije svega, Plenković tu ipak žrtva, nije on koji stalno potiče. Tu ovaj tempo nabija Milanović, permanentno tih sukoba i tako da. Jer tu se jednom mora podvući crta reći što se ovdje događa. Dobro je ako se radi o ovako lakšim nekim situacijama, mirnodopskim, ali doćemo jednom u neku ozbiljnu situaciju. Da, vidite, ako Kundit bude smijenjen uz obrazloženje da je prekršio zakon, ali onda ne može se stati na njemu, ne može se stati na Kunditu, mora se ići onda i prema Milanoviću, jer Milanović ga je doveo u situaciju da krši zakon. To je još smo malo pre rekli, Milanović je poticatelj. A hoće li ići, šta mislite, hoće li Plenković ići? Sad ja ne vjerujem, mislim da teško mi je reći to, ali neke sankcije će morati po logici stvari doći. Sad hoće li ga baš smijeniti ili neće, po meni ili umiroviti. Da, za Kundit, ali Kundit je tu kolaterala, on je tu manje važan. To je ono što malo prije rekli, oni su jednog dobrog čovjeka stavili na jednu vjetrometinu koju, to nije fair od Milanovića, uopće. Znate ponekad, kad je bilo hajka na generala Gotovinu, pa su pitali razne političari, što biste vi učinili da ga vidite? Onda naravno ovi ljevičari, Čačić, odmah prijavio, pa sad ne znam ko je od političara rekao, što ako ga vidite? Pa veli okrenuo bi glavu, pa bi tamo gledao. Pa i ja sad kažem, zašto to premijer Milanović jednostavno nije previdio? Nikoga nije tjerao ni na što. Dakle, to je odluka bila donesena ministra obrane, sad njegov karakter, on je rekao, sad nećete, baš nećete. Ali zanimljivo Hrvatska fenomen. Znači, cijelo vrijeme imamo tu jednu značajnu političku garnituru unutar naše političke pozornice, ona 1/3 ili ne znam koliko, možda i polovina, koji stalno rade protiv države sa namjerom da je nanesu štetu. Od INE koju ste spomenuli da se nabrajamo, do ovakvih nekih odluka koje zapravo izravno ruše naš pravni sustav. A Hrvatski dalje opstaje. Po čemu je snaga te države? Da. Dobro, mislim, sad opet, čujte, puno smo vezani i tu je, recimo, premijer Plenković bilja perfektan, puno smo vezani u evropske fondove, to je dobro, mi stvarno puno toga povlačimo. Druga stvar, imamo jak turizam, to je ono što je danas jedina... Dobro, to je financijski, ali u političkom smislu. Ta ideja države još uvijek ima snagu da ljude pokreće u pravcu da sudjeluju u stvaranju više nego u rušenju. Pa da je, između ostalog to je čak dobro. Mislim, Hrvati su, kad je god neka kriza, oni se nekako homogeniziraju i drže se dosta dobro. Pa pogledajte recimo i ovaj športski događaj, to je zbilja predivno vidjeti kako ljudi navijaju. Imamo tu ljubav prema domovini. Pogledajte 91. Pa tu su svi ustali od, sveučilišnih profesora do onih zadnjih, A dobro, što mislite, recimo, da danas dođe napad, Srbija ponovo, šta ja znam, Bosna i ovo, Mađarska, neka napad na Hrvatsku, Jel bi Milanović, ta Hajdaš Dončić ekipa, Bauk i ovi Možemo, rekli, ništa ljudi, zaustavimo naše sukobe, moramo braniti domovinu.
Šta mislite, je li oni tako reagirali? Ja, vjerojatno neko od njih i bi, ali ja od tih ljudi baš ne bi očekivao nešto preveliku pomoć. Ja mislim da bi ustali u obranu države isti oni koji su ustali i 91. A i puno ranije od 91. ali sada ne idemo predaleko. Ali od ovih ne bi baš previše očekivao, iako je, kažem, i tamo bilo ljudi koji su se borili. Tako je. 22. lipnja, dan takozvane antifašističke borbe, Zoran Milanović je rekao jednu zanimljivu misao da su Ustaše bili kao malo pametniji, da nisu bili onak nagli, da su nas išli pregovarati sa Srbima, Srbi se ne bi digli na ustanak. Ne? Pa neko radi usporedbu sa 91. ne? Ma gledajte, ja moram priznat, iskreno govoreći, kad sam čuo to, negdje sam to ili u auto ili čuo na radiju, ja sam čak mislio da su novine nešto krivo prenijeli, krivo interpretirali, jer nije mi jasno da netko ko elementarno poznaje povijest, barem bazično, elementarno, da može takvu glupost, jednu takvu besmislicu kazati. Dakle, znači, to je bilo u Brezovici, 22. baš otprilike tako rekao, dakle, da su Ustaše znali razgovarati sa Srbima, da ovi bi bili pasivni ili bi bili benevolentni ili tako dalje. Ovako, da Ustaše nisu bili genocidni, odnosno da su bili blaži prema Srbima, u tom slučaju Srbi ne bi dizali ustanak. Možda bi bili benevolentni ili čak pas. Znači, oni su bili odmah u startu genocidni. Ne? Eto, vidite, da. Što reći? Dakle, i metodološki i faktički činjenice, to je naravno sve posve pogrešno. Međutim, u puno širem kontekstu bi trebalo izanalizirati u njegovu rečenicu i sad upravo što ste vi rekli. A što je bilo 91. Dakle, 91. ja bih rekao i skoro pa iste obitelji, ista prezimena, isti ljudi, na istim mjestima, u istim gradovima, na istim mjestima, na križanjima, po istim metodama, istom dinamikom su podigli ustanak protiv Republike Hrvatske 91. praktički identično kao i 41. Onda se postaje pitanje, dobro, što je bilo 91. Jesmo li tada bili genocidni, koliko znam, 91. nije bilo tu ustaške vlasti, ne znam, nije bilo što je on sve tu naveo, Jasenovac, ničega od toga nije bilo. Pa zašto onda bi ustali 91. na ustanak? I sad se postavlja pitanje, zar zaista jednom ozbiljnom čovjeku, visoko obrazovanom, treba govoriti o jednom kontinuitetu velikosrpske politike još od Garašanina, načrtanja, pa ne znam. Čujte, njemu bi elementarno trebalo objasniti što je se događalo između Prvog i Drugog svjetskog rata na ovim područjima. Mislim, ako on toliko ne zna povijest, a predsjednik je države, onda je to stvarno nevjerojatno zabrinjavajuće. Čujte, Prvi svjetski rat Srbi su dočekali na strani pobjednika. Čudnim okolnostima, čudnom igrom sudbine, ali to je bilo tako. I oni su mogli zapravo napraviti što god hoće. Oni su mogli sa srpskom vojskom izići u Dalmaciju, do one njihove famozne linije Karlobage, Virovitica i tako. Osim toga, organizacija Orjuna je bila poprilično jaka tada u Dalmaciji, tako da. Dakle, oni su mogli sve napraviti što su htjeli, a nisu napravili toga ništa. Odnosno, napravili su Jugoslaviju, da se sad ne vraćamo, Krfska deklaracija 17. Vidovdanski ustanak 21. pa Versaj, Dakle, Aleksandar Karađorđević, koji je bio možda po meni sigurno jedan od najboljih srpskih političara 20. stoljeća, je napravio ono što je najgenijalnije za srpski hegemonizam i imperializam, a to je Jugoslavija, jugoslavenski okvir. I onda je naravno slijedio jedan nevjerojatan teror prema Hrvatima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa to imate sve dokumentirano do najsitnijih detalja, po mjestima, selima, sve, pogotovo nakon eliminacije kralja Aleksandra u Marselju, kada je taj teror bio strahovito i pojačan i tako je. I naravno, kao refleksija na sve to dolazi do hrvatskog odgovora. Naravno da je stvoren pokret UHRO, dakle Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija, naravno da to je bila jedna refleksija na cijelu tu situaciju. I sad dolazi Milanović koji kaže, da su ovi bili blaži. Znači, on potpuno zanemaruje sve one zločine zadnje 20 godina prije Drugog svjetskog rata, od prvog drugog, da ne kažemo i ranije, ali ajmo ovaj period koji je vrlo, I on sad kaže što, kao da su Ustaše bile pametnije, ne bi,
Naravno da je to jedna potpuna besmislica, nešto što nema veze ni na koji način, ni politički, metodološki, činjenično, povijesno, na nikoji način. U konačnici, pa što je ona bilo 1991. Zašto ga neko od novinara nije to zapitao? Mislim, u čem je razlika između 41. i 1991. Dakle, na istim mjestima, ista prezimena, isti ljudi, de facto, na istim cestama, onim balvanima i tada i kasnije. Što je bilo, pa smo li 1991. bili genocidni? Je li bila, ili Franjo Tuđman bio predsjednik HDZ-a ili predsjednik Ustaškog pokreta? U čem je... Vidite kako je ta izjava onako suptilno podvala, ne? Jer ona govori, evo, sada malo nam je falilo pa da budemo okvirni. I stalno nam, znači, nama već 80 godina, stalno nešto malo fali, znate, ne? Evo sad neki dan je na Pagu, na Pagu je, samo gdje sam si to zabilježio, znači, gradonačelnik Paga, Ivan Dabo, bila je neka komemoracija navodnog ustaškog logora u Vali Slana, i on govori, kaže, neka žrtve počivaju u miru, rodbina s rodnicima imaju, dakle, rodbina i srodnici žrtva, neka prime ispriku s moje strane, rekao je Ivan Dabo na mjestu ustaškog logora. Sad nije jasno, isprika, dokad više isprike? Ne? I zašto? I onda još je Milan Pupac kasnije rekao, kao, to je bio dio sustava koncentracijskih logora Gospić, Jadovno, Pag. Gdje je taj sustav? Gdje je to on pročitao da je postojao sustav? Znate, ali dokad će Hrvati poput tog Dabe, jer stalno im malo fali, znate, da su ustaše bile malo, eto, da nisu bile, mogli smo proći, ne bi bilo, ne? Tako i ovo, ne? Dajte, evo, ajmo se ispričati još jednom i tak stalno, ne? Mislim da je Jergović rekao da bi se Hrvati trebali, doživotno i zauvijek do kraja vječnosti ispričavati, ne? Sad čujte, tu je odgovornost značajnim dijelom i na Hrvatskoj državi, da se razumijem. Jer ono što je jednom rekla Ivana Petrović u jednom od svojih kolumni, kakva je to država koja do sad ne bi, bilo je riječ o Jasenovcu, ne bi ogradila taj kompleks, pa doista vidjela o čem se tu radi. Jasenovac je jedan od rijetkih, možda jedini logor na svijetu, gdje su jedini dokazi svjedočenja. Dakle, vi danas, rekao bih, modernom forenzikom terena i dokumentacije, vi možete dokazati što god hoćete. Međutim, to se ne radi. Namjerno se ostavlja taj područje šumova, komunikološki, i to se, evo, kao taj Dabo, sad se on pojavio i sad se on nešto ispriča. U čije ime se? Onda druga stvar, imate cijeli niz. Pa evo, moji prijatelji, ljudi s kojima sam ja bio u vojsci, su silazili u neke jame. Nisu naše ništa, evo Pavle Ranicani. U Šaranovu jamu, Jadovno, jel? Da, pa kako je, pa to je jedna od tih u tom kompleksu, kao. I to je bilo na YouTube-u, vidi se lijepo da je prazno, ne znam gdje je nestao taj. A samo ga Pavle mi dao, da imam ga doma i dan danas, nema ništa. Dakle, sad, ja sam rekao, slušaj, ako ovo iziđe vani, ili ćeš ti završiti u zatvoru, ili se nešto mora dogoditi. Jer sam zbilja mislio da će se nešto dogoditi. Mislim, to je kamerom snimano, nije to izmišljeno nešto. Ništa. On to objavi, naravno to ovi mainstream mediji, niko nije htio objaviti, to su ovako manji mediji objavili, privatne, i to je onak prošlo ispod. Sad, nakon toga dolazi taj Dabo, on se nešto kao ispričava. Dobro, okej, i ja bi se ispričao za bilo koju žrtvu, ispričao, osjećao bi pijetet, jer jedini koji negiraju žrtve drugih su komunisti. Uvijek se treba ispričati za žrtvu. Nije uopće sporno, ali zbilja, zar je moguće da mi danas, ne znam, da novinari, ne znam, najpovršnijom analizom otkriju, ne znam, 1000 imena na Jasenovcu koja tu ne stoje. Kako je to uopće moguće? Mislim, zar to nije prema žrtvama koje su stvarno bile tamo žrtve, nije loše. Mislim, loše ako je bila i jedna žrtva, ali ljudi kao znanstvenici, političari, trebali bi težiti ka istini. Nije isto, jer tamo pogledamo 83.000 ljudi ili ne znam 6. Meni je jedan Igor Vukić, rekao, kad bi ja bio siguran da je tamo 5.000 ljudi ubijeno u Jasenovcu, ja nikad se više s tim ne bi bavio. Rekao bi, kakvi su to ljudi koji mogu biti 5.000 ljudi, evo. A s druge strane, operira se nekim... Znači, evo, da se opet vratim Ivanu Petroviću, ona je rekla, kakva je to država koja ne bi tamo ogradila to, dovela najbolje forenzičare na svijetu, idemo vidjeti što se tu događa. Tako i s tim sustavom, to Jadovno i to. Sve je okej, samo fale žrtve. Gdje god se siđe, nema nikoga. Ili gdje god, ili barem gdje se sišlo. Mislim,
Evo, Mene to podsjeća kao ono, znate, kad neko prodaje njivu sa zakopanim blagom, ne, i cijeni je sad, ne znam koliko to blago vrijedi, ne, i ono što on nikako ne dozvoljava jest da neko ide provjeriti je li blago zaista tamo, ne, jer to onda će dovesti cijenu u pitanje. To mi tako, ali ljudi, evo, Hrvati su zapravo kupci njive sa zakopanim blagom, ne. Oni kupuju tako ujove. Onako dosta ovako vrlo teška problematika, zbilja žrtve na bilo kojoj strani moraju doživjeti ono satisfakciju, jeli. Ja taj komunistički ili postkomunistički odnos prema žrtvama nikada ne mogu shvatiti. Jeli. Ne znam, recimo imate na Mirogoju, ono, gdje je bilo domobransko groblje koje onak srušeni su spomenici, pa to zatrpana zemlja, jeli. Kakvi su to ljudi koji ne daju čovjeku ni pravo na grob? Znate, ono, pa negiraju, pa ovo, pa ono, to se tako ne radi jednostavno, to nije civilizacija, mislim. Evo sad iskoristit ću priliku, dakle, ova tema o kojoj pričamo je odlično obrađena, dragi prijatelji, već sam to puno puta rekao, dakle, u ovoj knjizi Branili smo državu od Vjekoslava Vrančića, koji je sam bio pripadnik tog ustaškog pokreta, ministar u vladi, preživio, pobjegao, sudionik mnogih događaja, dakle, detaljno je to obrađeno i preporučam tu knjigu savjetnicima Zorana Milanovića, njemu ne, zato jer on nisam siguran da išta čita. Dakle, preporučam tu knjigu njegovim savjetnicima, onako benevolentno, iako sam nekako slutim da oni to ne rade iz neznanja, nego to rade jer su instruirani. Dakle, slutim da to rade po nekom nalogu za nečiji račun i sa nečijim ciljem, a vi, dragi prijatelji, možda možete to sami pogoditi. Pretpostaviti. A sve to skupa je počelo 28.6.1914. godine, baš evo neki dan je bio taj dan kada je Gavrilo Princip ubio Franca Ferdinanda, koji je taman htio Austro-Ugarsko carstvo promijeniti njegov oblik iz dualističke federacije u federaciju sa 3 jedinice, ne, gdje je Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina trebala biti zasebna slavenska jedinica, kako se to govori. To Gavrilo Principu i njegove ekipi iz te mlade Srbije, a koji su vukli konce, dakle, Rusi i njihovi obavještajni sustavi nije odgovaralo i Gavrilo Princip je ubio Franca Ferdinanda. E sad, neki kažu da je Gavrilo Princip terorist, a evo recimo u Sarajevu ili u Beogradu su njegovi spomenici i smatraju ga nekakvim junakom. Čak ga i stara Jugoslavija nije smatrala junakom jer je bio u zatvoru do Drugog svjetskog rata, na kraju su ga okupacijske snage riješile. Što vi mislite, je li Gavrilo Princip bio principijelan terorist ili neprincipijelan borac za pravdu? A čujte, kako bi rekao odgovor na vaše pitanje, svi naravno imaju svoje poglede. Sad u Sarajevu su isto ti razgovori vode, pa ima veliki sukob između srpske strane i ove muslimanske, dakle SDA protiv ne znam, mislim, općenito govoreći da nekako previše energije naša politika aktualna ulaže u te događaje od prije 100 godina, čak i više. Možda bi to trebalo ipak onako prepustiti u povijesti, da se izgube, da se neke događaje izgube u povijesti, jer imamo puno bližih događaja koje nismo riješili. Primjerice izborni zakon. Primjerice izborni zakon u Bosni i Hercegovini, recimo kad smo već kod Bosne i Hercegovine. To je jedan, mislim, nevjerojatan čušpajz politički, to nema nigdje na svijetu. To je strašno nešto. Baš nešto strašno to čak vi ne možete ljudima ni objasniti koji dole ne žive i koji nisu upoznati sa svime time. Znači, ljudi vas čak ni ne shvaćaju, jer vjeruju da to nije normalno da se događa. Evo recimo ovaj slučaj sad sa ovim najnovijim, dakle u Bosni i Hercegovini su u 10. mjesecu izbori. Dakle, izbori idu, je sad novi ciklus i već sam pomalo hvata se zalet za sve to skupa i ovaj Željko Komšić ne želi se više, on 4 puta izabran kao hrvatski predstavnik glasovima Bošnjaka. Sad je gurnuo svog klona u igru, taj klon se zove Slaven Kovačević. I taj čovjek, i sad pazite ovdje jedne vrlo interesantne situacije, taj čovjek je prije godinu nešto dana podnio tužbu
tužbu. Koji čovjek? Slavin Kovačević? Govorimo o Slavinu Kovačeviću, dakle ovom sadašnjem kandidatu DF-a, Demokratske fronte, kao hrvatskom članu, predsjedništva, kandidatu. Sad taj čovjek je tužio Bosnu i Hercegovinu međunarodnim institucijama da protiv tog, dakle, nacionalnog zastupanja, etničkog, da to treba ukinuti, nego građanska država, što će biti sa ostalima i tako dalje. I naravno on je to izgubio, najprije u Sarajevu, pa izgubio kasnije i u međunarodnom, u Strasburu. I sad zamislite, nakon toga, taj čovjek se natječe kao hrvatski predstavnik. A zamislite, prije godinu dana tužio Bosnu da se ukine etničko predstavljanje. Dakle, da nema više Hrvata i Bošnjaka u federaciji, nego građani. I sad izlazi kao hrvatski član predsjedništva. Dakle, protiv onoga protiv čega se borio. Ne? Protiv čega se borio. I to kao predstavnik naroda s kojim nema nikakve veze. Kakve veze on ima s Hrvatima? Dakle, to je toliko nakaradna situacija dolje da to je teško ljudima, kako rekao, i objasniti. Dok je bio Dayton, mislim, ima i to genezu, naravno, u vrijeme onog izvornog Daytona su Hrvati koliko toliko i bili zaštićeni. Ne baš, apsolutno u domu naroda. Bili su neki instrumenti protiv preglasavanja. Međutim, kad je bio dole visoki predstavnik Europske unije, Volgan Petrić, koji je, to je čisti politički terorizam. On je, dakle, praktički potpuno Dayton izmijenio svojim apelacijama, potpuno, jednostavno ga derogirao u masu tih, zato i je moguće ovo preglasavanje i tako je. I sad tu su Hrvati ostavljeni na milost i nemilost Bošnjacima, mogu i preglasati kad god hoće i gdje hoće, jer imate, naravno, znatno više u federaciji Bošnjaka nego što ima Hrvata. Oni mogu što god hoće, zapravo, ne samo ovdje, nego osim baš tamo striktno gdje je, ajmo reći, zabara nešto u Domu naroda, još je nešto ostalo od tih, instrumenta zaštite, ali jako malo. Omjer je 1:5 ili tak nešto, ne? Dobro, Hrvata, ako je 400-500 tisuća. Ako je, daj Bože da je toliko, neke brojke govore čak i znatno manje. Tako da, u svakom slučaju glasača koji izlaze na glasovanje, Bošnjaka je više između 200 i 300 tisuća nego Hrvata. Oni koji izlaze, znači kad maknemo ove koji apstiniraju i tako dalje, i kako vi tu možete Znači, Željko Komšić 4 puta biva je izabran za hrvatskog predstavnika, nakon toga sve hrvatske općine i gradovi kažu da nije dobro došao. A znaš, što žele ti muslimani s time postići, Bošnjaci, ne? Tu se sad stvara jedna zla krv između Hrvata i muslimana, ok, nisu uvijek bili idealni, ali ipak je tu postojao nekakav prirodno savezništvo s obzirom na onu srpsku neku dominaciju u zadnjih 100-tinjak godina. Ne? I sad zašto to rade? Što žele postići? Koji je njihov krajnji cilj? Što mislite? Gledajte, oni su izgubili pola Bosne. I to je njihova jedna trajna frustracija. Znači, doslovno pola Bosne su izgubili. Tamo je Republika Srpska koja opće ne želi s njim niti razgovarati, uopće ne priznaju Bosnu i Hercegovinu kao državu, njima je isključivi interes povezati se s Beogradom i Republikom Srbijom. I tu nema nikakve dodire. Sad znate kako kažu, na malom teritoriju su ostala dva naroda. Hrvatski narod kao malobrojniji, izloženi majorizaciji na svim mogućim razinama, a oni će pokušati na račun Hrvata kompenzirati sve ono što su izgubili od Srba. Znate kako kažu sad dolje, Srba se boje, a Hrvate mrze, jer su Hrvati tu negdje. I sad, da ne ponavljamo što je se Hrvatska učinila za Bosnu i Hercegovinu, od 500 000 ljudi, tu školovanje, bolnice, izbjeglice, naoružanje i tako dalje. Mislim, sad kad vi to pogledate, vi to uopće ne možete vjerovati da jedna tolika zla krv, i danas u Sarajevu, ono što se kaže, skoro pa nemate veće uvrede, kad neko kaže da je u Hrvati, mislim, apsolutno, i sad imate statistički, kad gledate, ne znam, skoro da je više Hrvata otišlo iz onih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje su Bošnjaci većina, nego u Republici Srpskoj, dakle, u vrijeme rata. Tu, ako se nešto radikalno ne promijeni, ja uopće nisam siguran u budućnost ikakvog Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je vrlo teško.
Prije Dejtonskog sporazuma sklopljen je Washingtonski sporazum po kojem je ta federacija Hrvata i muslimana trebala ući u konfederaciju sa Hrvatskom. Ne? I to je bilo zabilježeno u Dejtonskom sporazumu, ali to je onako šutke palo, ne? Ko Bosna 1463. godine. Ali sad zamislite da se to realiziralo i da je taj dio federacije ušao u konfederaciju sa Hrvatskom, ne? Pa ipak bi u ovih zadnjih 30 godina hrvatski sustav i zakonski i ekonomski se nekako prelio na taj prostor. Ne? Ipak bi to onda i standard tih ljudi se popravio i živio i nekako bi to postalo uređenije. Ne? Dakle, oni su sami sebi nekako pucali u glavu s time. Ili u noge. Ja moram priznati sad da ne ispadne, ja moram priznati to nisam vjerovao nikad. Znam da je tako bilo, razgovarao sam puno s ljudima koji su i bili u Daytonu i o tom se je razgovaralo i tako, ali tu su, po meni je to praktički bilo neizvodivo. Jednostavno, znate, mi smo zaboravili, ja nisam, ali ajmo reći, mi smo zaboravili onaj period jugoslavenske države, kada su Bošnjaci doživjeli neku nacionalnu afirmaciju. Ja, muslimani s velikim M, da. Oni su muslimani, oni su se nacionalno zaokružili, postali su narod i otud i ova greška možda pravaških stranaka, pa i HOS-a, znate, ta dodrinaška politika. Meni je to od početka bilo na klimavim nogama, da se mi razumijemo. Čak bi potpuno druga stvar bila da u Sarajevu nije došlo do preuzimanja vlasti od klana Izetbegovića i SDA, da su neki drugi ljudi bili, možda bi to u drugom smjeru krenulo, međutim, meni je odmah bilo jasno da je njima, ne znam, Teheran, Ankara i tako dalje puno bliži od Zagreba i Mostara. Vidjelo je se odmah da njihova politika ide u tom smjeru. Jednostavno je sad. Sad ja osobno u takvu budućnost Bosne i Hercegovine ne vjerujem. Čak i vidim u zadnje vrijeme da i oni shvaćaju o čem se radi, pa i SDA je izgubila izbore, više ne obnašaju vlast, nego je došla ova sad platforma. Tako vide i oni u kojem smjeru gdje su greške. Sad pitanje što se tu može više popraviti, što ne, tako, loše. Mislim, prema Hrvatima su vodili jednu lošu politiku, to je bila politika zabijanja noža u leđa, da se mi razumijemo, vrlo otvoreno, to čak nije teško niti dokazati i u kojem će to smjeru ići teško mi je u momentu reći. Mislim, znam što bi bilo, imam svoje mišljenje, što bi bilo generalno dobro za Bosnu i Hercegovinu, to je da cijeli taj prostor uđe u Europsku uniju, da to na neki način se pokušava prežvakati, na neki način. Sad protiv toga su... Ali nisu oni spremni da uđu. Nisu, puno, mislim, Srbi o tom uopće ne razmišljaju, a bez njih neće ići. Jeste slušali, ovih dana je bio na internetu snimka telefonskog razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića. Jeste to slušali? Jesam. Pa mislim, to je ono, kako bih rekao, ako kažem, kočijaška prepirka oko parkirnog mjesta, vrijeđam kočijaše. Kako su oni Bakiri, ili šta ti meni, to je sve puno onako aranžirano vulgarnostima. To vam je Bosna i Hercegovina. Sad vi tu tamo morate živjeti, pokušati neku budućnost organizirati, U Sarajevu, tu mi je bilo dobro kad je Papa bio u posjetu Sarajevu, pa mi je to bilo čak smiješno, Papa je u Sarajevu govorio kao europskom Jeruzalemu. Mislim, kad kažete europski Jeruzalem, mislite na jedan suživot više naroda, kao što je to tamo. Međutim, Sarajevo danas doslovno nacionalno najočišćeniji grad u Europi. Doslovno, da tamo živi 99% Bošnjaka. Sve živo je otišlo, ili 95, ili šta ja znam već. Jer Hrvatima bi zapravo možda najviše odgovaralo da se jedan dio Bosne sa Srbima, Bošnjacima odvoji, da se tu napravi jedna tvrda... Evropska unija je rješenje, ako bi do tog došlo, i ona je trgovina. Evo, dakle, krenula je priča o trećem entitetu, ne? Nešto je Domovinski pokret, a i neki drugi intelektualci su to pokrenuli. Što mislite o toj ideji, koliko je ona ostvariva? Ideja je fantastična. Ideja je zapravo, ideja nije ništa novo. Domovinski pokret je sad to pokrenuo u svoju deklaraciju. To je dobro, to je jedino što i može spasiti Hrvate tamo. Sad je li to treći entitet ili neka bilo koja druga. Nije da se tu baš traži treći entitet, eksplicitno, protiv čega su recimo Bošnjaci, apsolutno. Ali neki način zaštite političke Hrvata se mora pronaći.
hoće li to biti ova ili ona, treći, zašto ne ima 10 entiteta, zašto svi govorimo samo 3 entiteta? Mislim, na neki način se nešto mora osmisliti. Ja osobno ne vjerujem u ovom momentu da je to izvodivo, jer je Bosna i Hercegovina, kako bih rekao, pod šapom Brisela. A Brisel ništa dobro nije donio nikad. Znate, Brisel razmišlja, neke tamo mir, mi ćemo lupa pare, samo da se ne kolju i ne ubijaju i briga nas drugog sveta. Možda američka administracija je tu puno konkretnija, kao što je inače bilo uvijek konkretnija, je predsjednika Trumpa, samo je pitanje koliko će to njemu biti u fokusu interesa. U ovom momentu teško izvodivo, Hrvatska se mora boriti, gurat, lobirati. Tu je problem što Hrvatska dole nije faktor, ona nije Hrvatska akter, nije ona, znači ona nema aktivnu legitimaciju osim ovako, lobiranja, putem Brisela, drugi ljudi neki tako, ali u principu nije lako. Velika odgovornost je na Bošnjacima. Zašto oni ovo rade, ja to ne znam. Trebali biti potpuno drugačiji prema Hrvatima. Sa Srbima je druga priča, ali prema Hrvatima, zašto oni misle da im je ovo pametno? Zašto? Ne znam. Evo, ta pitanja... Velite, američka administracija, ali američka administracija noćas bosansko-hercegovačku reprezentaciju i poslala kući sa nogometnog prvenstva. Ste gledali utakmicu možda? Nisam je gledao jutro, prekasno je bilo. Gledao sam onu prije, ali prekasno je bilo, pa nisam baš. Sad kad smo išli na nogometu, ima jedan nogometni klub Zrinski, koji vodi Igor Štimac, koji onako sjajne rezultate postiže u europskim natjecanjima, ali iz nekog razloga Igor Štimac je najnapadaniji trener u Bosni i Hercegovini. Nešto. Čemu je stvar? Ne u Bosni i Hercegovini, da je samo u Bosni i Hercegovini. On je najnapadaniji trener i u Bosni i u Hrvatskoj i tako dalje. Nažalost i od dijela Hajdukovi navijača koji vjerojatno koji od drveta ne vide prašumu, jer to su neki instrumentalizirani ljudi, ali dobro. To je već njihov problem. Igor Štimac je, meni je jasno zašto se on napada, ta geneza napada na njega vuče još od onog godine, mislim 80, ne znam za koja godina bila, kad je Hajduk, 90. u stvari, kad je Hajduk išao u Australiju na turneju i kad su skinuli petokraku. Dakle, Igor je bio inicijator toga svega, to se zna, to je jedan potpuno normalan domoljubni čin, što vi tu imate. Međutim, od tada je on praktički stalna meta, sa većim ili manjim intenzitetom. Ali Igora dobro znam, Igora mogu nazvati prijateljem, on je čvrst ko stijena, ništa to njega neće poremetiti. On je jedna nevjerojatna ljudska i moralna vertikala, jedan nevjerojatan domoljub, jedan krasan čovjek. A ovo što je napravio u Zrinskom, to je zbiljana renesansa. Znate, Zrinski je uvijek bio dobar klub, ali na razini Bosne i Hercegovine. I to je tako tu negdje, znate, u Zrinski ide ko ne može u Hajduku i Dinamu uspjeti. Međutim, upravo to je ono što je on dobro napravio. Zrinski je sad konačno iskoračio. Znači se zna u Europi, igrali su u Engleskoj ovdje. Znate, isplivali su iznad površine. I naravno, čovjek ne može biti miran kad vidi kako prolazi njegov narod u Bosni i Hercegovini. Pa kakav bi to čovjek bio, jel? Pa to je na rivalitet s Veležom i tako i naravno to je mnogima zasmetalo. Ja sam nekako slutio, nešto smo se i dopisivali, da bi mogla stvar završiti ovako, jer jednostavno, to je to Plenković, to je taj Čović, to je ta politika nekako ne talasa. Znate, dolje imamo situaciju da HDZ ništa ne poduzima, 4 puta im biraju Bošnjaci predsjednika, ali su i dalje natječu. Pa mislim, normalno čovjek bi rekao, pa ne želim se uopće više natjecati. Što to znači? Povlačim se i... tako i ovo. Njega je, i on je to otvoreno rekao, Igor, dakle, njega je politika smijenila, jer struka ga sigurno nije smijenila, on je osvojio i kup i super kup, samo nije prvenstvo i to jer praktički to je bilo nemoguće, suci su toliko gurali borca iz Banja Luke, ali osvojio druge 2 najvažnije titule, homogenizirao navijače, Zrinski je fenomenalan klub, znate, vidite obitelji s djecom na tribinama, znate, on je nadišao, to je već postao fenomen društveni, sociološki, on je nadišao klasičan športski klub, to je bilo. I sad preko noći su ga smijenili. Evo, to je taj problem. Koga je smijenio? Pa čujte, smijenila ga je politika. Koja politika? Pa politika HDZ-ova. Pa dole apsolutni vladar svega Čović i HDZ. Od svega. Od, ne znam,
porte pa do direktora. Šta, Igor Štimac je treba biti onda neka žrtva koju su prinijeli na oltar bošnjačkog? On je trebao se baviti samo nogometom, on je trebao šutiti, ko vidi patnje svog naroda u Bosni, da ga se uopće ne tiče i tako da. Igor takav nije. Igor je puno veći kapacitet, on je jedan nevjerojatan. Meni je čak žao što nije u politici, moram vam priznati. Mislim, za pitanje je li to pametno ili nije, ali volio bi ga vidjeti u politici, jer siguran sam da bi tu postigao i neke rezultate. Jer, mislim, sad... Da. Pa možda sad, ako nema posla, će... već on ima ponuda, već komentira svjetsko prvenstvo, ima već cijeli niz ponuda, mislim, dobar trener sigurno, ali meni je žao što se ne bavi politikom. Volio bi ga vidjeti u politici. Mobiliziraju, silno je mobilizirajući ovako jedan. Evo, to je. To ono u 68. ili 67. kad je Dinamo osvojio onaj kup velesajamskih gradova, pa su nakon toga očerupali ekipu. Očerupali, da. Zvezda, Partizan. Znači sad će biti mir, ali neće biti nogometa. Da, mislim, oni sad doveli tog trenera, ali pa čak i da osvoje nešto što sumnjam da će se dogoditi, možda, evo, ne znam, možda i dovedu neka pojačanja, ali to više nije ta priča. Ovo je već bila. Znate, kao, postoje neki klubovi, kao što recimo bio Manchester United jedno vrijeme u Engleskoj, to je bilo više od kluba, znate, obitelji su išli, to je bio jedan svjetonazor, to je bila jedna, tako je i Zrinski postao sad u Mostaru. Sad, mislim, neko to mora vući, neko to mora, znate, kad ide vlak i vagoni misle da su nešto, ali neka lokomotiva to mora vući. Evo, Igor je bio ta lokomotiva, a naravno, policija... A šta kažu igrači iz kluba? Njima je bilo žao to, da su njemu priredili oproštaj i tako, jer oni se čak nisu ni vjelovali do kraja. Iako je on znao, znate, po nekim vanjskim situacijama to pročitate, znate, on ne javi, se iz kluba ne javi, se onaj trebao... Koji je bio formalni razlog smjene? Što piše u obrazloženju? Znate li možda? Sad formalno... Ne znam, evo, baš formalan znam da išao obavio razgovor s ovim športskim direktorom, koga je čekao 4-5 dana taj razgovor, znači po tim popratnim događajima se vidio da tu nešto neštima i on je već bio se pomirio, čak mu je poslao jedno otvoreno pismo putem mreža, da mu ne mora biti neugodno pozvati ga na razgovor, ako mi se razgovarao o policiji, to da... Evo, ako ste mogućnosti... Pozovite ga da dođe, recimo da imamo otvoreni poziv, pa ako hoće da nam sve ispriča, to bi bilo zanimljivo. Da pa će, evo, Igor mi je prijatelj, mogu s njim razgovarati, poslije ću sigurno. Dobro. Sad kad smo već na nogometu, evo u zadnje vrijeme vidim da neki novinari navijaju da Zlatko Dalić i hrvatska reprezentacija izgubi, da se vrate doma, kako bi rekao, neobavljena posla. Neki su čak to javno, mislim da je onaj Sandro Poguc u Slobodnoj Dalmaciji nešto na tu temu govorio. Pa šta je to, kakvi su to hrvatski novinari koji navijaju protiv Znate što pokojni predsjednik, znate kad je on govorio, mislim, zanimljivu sintagmu je upotrebio stoka sitnog zuba, on je rekao da je on potpuno siguran da u Hrvatskoj postoji barem 25% građana koji ne vole ovu državu. I baš su novinari svi. A to je strategija, naravno. Čujte, bivše socijalističke elite, naravno da su spremne dočekale raspad Jugoslavije, pa mislim, UDBA i tako da. I naravno da su privatizirali sve, pogotovo medije, sve je to u njihovim rukama. Zato Milanović danas i može se ovako ponašati, on može izvrijeđati novinare strašno. Nikomu ništa to neće spomenuti. To je tako, jednostavno, evo. A mislim, loša. A ovo što se tiče ovih novinara, to je ono što je fenomen. On čak više to ni ne kriju. On je evo, taj Sandor Pogus, pa kako se zove, iz Brisela, evo, zaboravio sam. Imate Ivanišević, imate 4-5 njih koji su rekli da jedva čekaju da izgubim. Više se to uopće ni ne krije. Pa uostalom, pa za Boga, što je govorio Jergović za Vukovar. Znači, oni više to ni ne kriju, tu svoj sili animozitet prema Hrvatskoj i sad... Mislim, vrijeme ne radi za njim. Mislim, generalno oni mene ne brinu, da se razumijemo. Ja vjerujem u hrvatsku mladost, ja vjerujem i 500.000 na hipodromu. Njihovo vrijeme prolazi, ali treba ih izdržati. Treba ćemo se još malo ovako nadmudrivati s njima.
sve te njihove provokacije i tako, ali oni bitku konačnu ne mogu dobiti, to je sigurno, jer njihovo vrijeme je prošlo. A koje je obrazloženje? Zašto želi da Hrvatska izgubi? Sad gledajte zašto. Zato što je šport jedna vrlo važna disciplina. Nigdje kao u športu, pogotovo u nogometu, ali općenito u športu, se na tako izravan način ne demonstrira nacionalna pripadnost, identitet, kulturološka i tako dalje. Znate, klub navijača, mi Hrvati. Ne može biti izravni. Kad kamera prođe preko onih tribina, kockice, vidite, ljudi plaču, navijaju. Jednostavno, šport je toliko važan u životu jedne naroda, nacije, ljudi se identificiraju s tim. Pa pogledajte naše dočeke kad su ljudi dolazili. To je fenomenalno nešto. I naravno da to ljevica ne oprašta. Njima je to trn u oku, njima je to nešto što im ne da spavati. I tu silni napadi na Dalić, pa i na Štimca, pa na Dalića, pa na reprezentativce. Onda uvijek nađu nešto, znate, svaka manipulacija mora biti upakirana neki celofan. Pa znate, to je huliganizam, to je šovinizam, to je ovo, jer, znači, oni će uvijek naći nešto, uvijek neke dvije budale koje će, ne znam, nije baciti ili onaj topovski udar ili ovo ili ono, pa će, evo vidite što je ta reprezentacija. A s druge strane imate tisuće, pa pogledajte šta se događa po Americi. Ne znam, u Filadelfiji 40.000 Hrvata, u Torontu 50.000 Hrvata, u Los Angelesu, to su nevjerojatne stvari. To je ono što političku ljevicu, pogotovo postjugoslavensku, bode u oči. Toga nema vani, doista. Mislim, vani se ljudi, kad je u pitanju šport, nadmudruju se ili regionalno ili po klubovima. Neko navija za Bayern, neko za Borussiju, ali kod nas se radi o ljudima koji mrze hrvatsku reprezentaciju i nama, koji smo s druge strane, ajmo to tako reći. Da, sjećam se, za vrijeme Jugoslavije... Ili pogledajte, još jedna digresija, pogledajte koliko imate u zadnje vrijeme ovih, kako bi danas izgledala reprezentacija Jugoslavije. Onda veli, znate, pa ubace 2-3, Mitrović, pa Vlahović, pa ne znam, Modrić, pa, znate, stalno se to nešto vrti. Ta Jugoslavija nikako da odumre. Pa dobro, mislim, što sad bilo, prošlo vrijeme i što sad, evo, kakva bi bila, ko zna kakva bi bila, mislim. Te ankete, nedavno je bilo, sam čitao, je li sigurnije u Srbiji za Hrvati ili obrnuto za Srbima u Hrvatskoj? Gdje je sigurnije kome? Ne? I sad onda ide komentari ovakvi, onakvi, ali stalno se takav jedan tip pitanja, anketa, članaka u medijima objavljuje. Ne? Jer stalno se uspoređujemo sa... Ne, ali stalno je tu neka komparacija sa Srbijom. Da, zašto ne kaže kakva je bila reprezentacija, ne znam, Hrvatske, Slovenije, ili Austro-Ugarske, ili Austrije, isključivo. Pa to je to, mislim, to je to. Jednostavno, to je tako, plaćamo ceh 90-ima. Neke stvari je trebalo po meni riješiti puno drugačije 90-ih, a sad. Sad kad vidimo i ti novinari, ti 20%, dakle, sve to ista linija kao i Milanović, i kao sad Račan. 20% je stanovništva, ali kad je u pitanju novinari i medije, da je tu barem jedno 60-70%, jer zapravo možda čak i više. Uglavnom, svi veliki mediji su u rukama... A kako se to dogodi? To je onda neki svjetonazor, ne vjerujem da su svi oni potpisali ugovor za neku, ne znam, srpsku ili rusku tajnu službu, da će oni sad biti, znači, to mora biti neka ideja, nešto što njih veže i povezuje i usmjerava, ne? Ja mislim upravo da je ta oikofobna, antinacionalna, antihrvatska, oni jednostavno nisu prežalili Jugoslaviju. Što može natjerati, recimo, jednog Dežulovića da kaže za Vukovar? Pa to normalan čovjek ne može reći nikad ni zašto. Gdje je jedan jedini čovjek poginuo, Vukovar, Ovčara, ubijali zatvorenike i on sad kaže to. Onda on to nekako pakira, pa nisam ja, mislim, to je bio na vaš Vukovar. Znate, uvijek nešto, što tu drugo može biti nego jedna antihrvatska histerija, jedna platforma koja njih drži, vuče, evo. Da, tako je bilo za vrijeme Jugoslavije, Dinamovi navijači, uvijek se nastojalo to nekako
kontrolirati, jer je to bilo mjesto gdje se stvara nacionalizam, gdje se stvaraju novi narodni neprijatelji. Vjerojatno i zato Štimac odletio sa pozicije, jer je vjerojatno i Zrinski bio doživljen kao jezgra stvaranja nekog hrvatskog. Naravno da je, on je otvoreno rekao, pa ne mogu ja tek tako igrati nogomet dok moj narod u Bosni i Hercegovini prolazi, ovu kalvariju koju prolazi. I to naravno nisu oprostili. Ne, baš u tom kontekstu sam pročitao negdje na internetu da jednu zanimljivu misao, kaže, više Srba koji žive u Hrvatskoj navijaju za hrvatsku reprezentaciju nego će hrvatski novinara, etničkih Hrvata navijati za Hrvatsku. Je, da. To je, apsolutno se slažem s tom konstatacijom. Srbi, pogotovo ove mlađe generacije, čujte, po logici stvari doživljaju Hrvatsku kao svoju. Zato ja kažem, mene budućnost ne brine. Što sad jedan Srbin koji je rođen u Zagrebu, ne znam, u vrijeme rata ili iza rata, kakve veze on ima s Beogradom i s Jugoslavijom? Dakle, u osnovom i osobno imam jako puno prijatelja, naravno. U tom smislu ne vidim problem, ali su problem ovi takozvani postjugoslavenski elementi koji su žilavi, tu imamo i odgovornost i predsjednika države, i ministarstva kulture, ko to financira, to su ogromna sredstva koja idu tamo, zašto se to radi, sad bi otišli, mogli bi 5 dana pričati o tome, znamo gdje su problemi, to je ta srednjostrujaška politika aktualne vlasti, Plenkovićeve, briselska, kako hoćete, ali malo je tu suverenizma, nema tu... Ali vidite, zanimljivo je to ono što sam spitao, znači oni sustavno već, cijela ta jedna magnituda raznih djelatnika, od novinara, sudaca, političara, djeluju konstantno protiv Hrvatske i nikako da uspiju u tome, ne? Znate, oni stalno ruše tu Hrvatsku, pokušavaju nešto pretvoriti. Pa to ono što malo prije, mene uopće budućnost ne brine. Pa ste vidjeli što je bilo, to je 500 000 ljudi je bilo. Generalno oni ne mogu ništa učiniti, mi ih moramo ovako, ajmo reći, istrpiti naše generacije, ali dugoročno oni ne mogu. Mislim, ono što je loše je da su greške iz 90-ih, znate, oni su privatizirali praktično kompletno bivše društveno vlasništvo, uzeli su mediji, tako, to nije dobro, tu smo trebali biti puno pametniji, ali evo, što je tu je. Nedavno je, baš na tu temu, Milorad Pupovac u nekom intervjuu se oglasio o Thompsonu i kaže, kad jedan koncert, jedan pjevač, ma koliko bio značajan, ne može imati tako magičnu snagu da promijeni političku prirodu jedne zemlje. Zato jer su mnogi rekli da je Thompson, taj koncert, neka prekretnica. Ne? Pa je sad na to Thompson onda odgovorio, kaže ovako, baš kao što znamo da jedan četnik ne može, ma kako moć ima, mijenjati simbole i narative Domovinskog rata, tako znam da ja nemam, kako kaže Pupovac, magičnu snagu. Ja sam samo jedan među svojim narodom, snaga je u istini, istini su već 100 godina pokušavali zatrti, to je ovo što govorimo, ne? Kao što pokušavaju u Domovinskom ratu, ali evo istine sada na vidiku i u skoroj budućnosti doći će sve na svoje, a toga se sada boje jugofašisti. Zašto je Pupovac toliko da, on na njima je velika odgovornost, tu nema, baš smo neki dan, imao sam neku prepisku u Messenger s jednim njegovim, njegova desna ruka, de facto, ajmo to tako reći, koji? Nije fair, ali praktički vrlizak koji vodi čak taj medijski dio priče njihove. Na njemu je velika odgovornost. Ne vidim čemu ovolika trgovina, ne vidim čemu... mislim da je bilo ko drugi, meni se čini da bi ti odnosi bili već do sad poprilično popravljeni. Znate, Pupovac je čovjek bivšeg sustava. Oni su morali iznijeti nekog normalnog, nekog modernijeg političara, ajmo reći modernog Pribičevića, recimo to tako. Ali ovolika konfrontacija nije to pametno ni za njih. Stvara se animozitet. Mislim, nije normalno 30 godina iza rata da stoliki animoziteti nešto od Srba što je ostalo, da se razumije. To bi trebalo ići u smislu nekog smjerivanja. Tako. Rade protiv svojih interesa. Evo, meni se čini sa svim tim srpskim centrima, ovima, onima, televizijama, tako. Mislim, Srbi su nam još uvijek prvorazno političko pitanje. To je ono što nije dobro. Nakon 35 godina. Mislim, kako je rekao, svaki Srbin će morati razumjeti da je on jedan običan hrvatski građanin, ništa drugo, kao ja, kao vi, kao bilo tko drugi. Evo, to je. Nema više povlaštenih statusa, nema ovo, nema ono.
Nešto mi Sanda šapće, jel sve u redu, idemo dalje? Ok. Ali zar nije ta Pupovčeva upotreba dakle, pozicije predstavnika nacionalne manjine, recimo najbolje se to vidi kroz tjednik Novosti, koji se uopće ne bavi temama koje su za Srbe važne. Ne? Da. Nego se baš bavi afirmiranjem nekog jugoslavenskog načina života u kojem su Pupovac i njemu slični i Srbi i Jugoslaveni bili na vlasti, imali sve moguće povlastice, a mi Hrvati smo bili, dakle, marva koju su oni gulili i muzli. Bili smo ravnopravni, samo su neki bili malo ravnopravniji. Zanije, ali pazite, na taj način zapravo stavlja Srbe u Hrvatskoj vrlo nezgodan položaj. Getoizira. Da, getoizira ih, on ih na taj način oslikava kao neke koji su stalno protiv nečega što Hrvati žele i zapravo stavlja Srbe u poziciju da budu stalno u nekom sukobu sa Hrvatima, iako oni to vjerojatno nisu u jednoj većini. Ne? Da, velika većina vjerojatno nije. Pa to ono što sam malo prije rekao. On sa malo korigiranom politikom bi puno toga riješio za svoj narod. Ali ne znam zašto je toliko inati, zašto toliko, čemu sve te uvijek je na nekim stratištima, pa osnivate srpske centre. Nije dobro za Srbe da su oni toliko politička tema još uvijek. Da. Dakle, oni bi trebali, zašto ne priča o Mađarima, Talijanima, dakle, oni moraju razumjeti da će konačno vrijeme da postanu najnormalniji građani ove države, kao vi i ja, kao bilo ko, sa svim pravima i obvezama. Nema više onih vremena, to je prošlo. Jel? A na njemu je velika odgovornost, jer nesporno je vođa srpskog naroda u Hrvatskoj i on može što hoće. Zašto on ovo radi ovako, ja to ne znam. Ja, kako bih rekao, da sam njegovom mjestu ne bi. Puno bi drugačije vodio. Bili su mi neki Srbi ovdje, koji su baš pravi politički Hrvati. Dakle, ljudi koji tu žive, rade, imaju tu su. I dakle, to je njihova domovina. I njima se kosa na glavi diže od toga što radi Pupovac, a s druge strane, kada se govori o afirmaciji nekih hrvatskih interesa, tu su možda čak snažniji u artikulaciji, izgovor toga nego mnogi hrvatski političari na toj takozvanoj nacionalnoj desnici. Trebamo se konačno maknuti od tih nacionalnih. Valjda smo kao društvo toliko sazreli da se izdignemo iznad toga. Meni je potpuno prirodno da neko ko je etički Srbin, da o svojoj domovini Hrvatskoj najnormalnije priča i da voli svoju domovinu. Jer, čujte, u krajnjoj liniji velika većina njih već sad je tu rođena, koji tu žive iza rata. Naravno da oni moraju po logici stvari Hrvatsku smatrati svojom domovinom, što on ima s Beogradom i s Jugoslavijom, neko ko ima 30 godina da je Srbin. To je ta priča u kojem bi smjeru trebala ići, ta srpska priča, odnosno srpsko-hrvatska, kako hoćete i tako da. Čemu inačenje, čemu provociranje, čemu stilno obilaženje tih nekakvih stratišta, pa ovo, pa izmišljanje, pa dodavanje, pa imaju za svoju televiziju, pa ovo, ono, čemu to sve? Mislim, zbog čega? Što mi se postići, šta da će Srbi bi opet neki povlašteni, Oni su posle, mislim, otvoreno govore, Srbi su izvršili brutalnu agresiju na Hrvatsku. Ali nisu oni nešto specijalno sankcionirani zbog toga, da se mi razumijemo, kao što smo Njemci za Drugi svjetski rat, koji su prije 15 godina plaćali reparacije. Srbi su odmah nakon rata bili u vlasti, imaju zajamčene saborske zastupnike, imaju svoje centre, imaju ogromne novce koje dobijaju od ovoga iz državnog proračuna, imaju svoje medije, nema što nemaju, Međutim, čim se oni bave, vi ste spomenuli Novosti, pa jedno glasilo nacionalno bi se, znate, čim bi se trebalo baviti manjinsko, znači tradicija, folklor, kultura, jezik, školstvo i tako dalje. Čim se oni bave? Oni su skupili tamo hrpu novinara iz bivših Feralovaca, ovih ili onih i samo provociraju. Pa vidite vi one naslovnice onih novina na ovim Novostima, pa kakav je to Hrvat koga ne bi uvrijedilo, ne znam se. Nedavno je, kad se spominjali razdoblje Mesića, Račana, jedna od stvari koje su napravili je bilo ukidanje, odnosno smanjivanje broja zastupnika hrvatskog iseljeništva. Sad je nedavno Plenković otvorio tu temu i da bi se možda išlo u promjenu izbornog zakona. To je bio jedan populistički, znam kad je to Plenković rekao, pa sam se malo onako interesirao, pa čak i preko ljudi u HDZ-u, mislio sam da možda nije... Je li to izvedivo bez sabor dvotrećinske većine? Šta mislite? Nije, za tako nešto morate imati ustavnu većinu, dakle 101 zastupnika, što je u momentu nemoguće. Mislim, nemoguće.
Moguće je, ali u vrlo specifičnim okolnostima. Dakle, da se ujedini sva desnica, pa manjine, možda, ali u ovom momentu teško. Čak i ta inicijativa... Koliko košta jedan glas u Saboru? Dobro, sad. Šta mislite, za koliko novaca bi jedan saborski zastupnik? Kad je rekao premijer Plenković, mislio da to doista je nekakva inicijativa, da neko o tom priča. Pa sam kažem, malo se interesirao kod ljudi iz HDZ-a, to uopće nije tema. To je on tak ispalio nešto, daj Bože da je to tako, jer to je bilo, pa to je isto onaj period Račan, Mesić, doduše tada je već bio i Sanader, ta trgovina, to smanjenje sa 12 na 3 dijasporu, što je katastrofa živa. A zastupnik smo manjina je dao 8 s tim da Srbi imaju 3 zajamčena. Jer to ne, ima jedna anegdota, evo mogu vam ispričati kad smo već kod toga. Dok sam ja bio glavni urednik jednih novina, dao sam nalog doista novinaru, kolegi jednom, da kad je ta priča bila o tim, bila jedna priča o eter nekoj togune, da vidi kako to vani funkcionira, zbilja. I sad točno se sjećam, jedan kolega je zvao i Mađare, i Francuze, čim se Čehe, neke svoje kolege tamo, i ljudi uopće nisu shvatili što pita. Znate, ga pita i kako kod vas to funkcionira, znate, znaš, Francuz, ili kako mislite zajamčena mjesta? Ko ima zajamčena mjesta u parlamentu? Znaš, pa on mi Srbi, pa dobro, jer on građanin Hrvatske, pa šta ima veze što je Srbi, nek ide na liste, pa nek bude izabran u parlament, nije uopće sporno, može HDZ izabrati 90% Srba ako su mu na listi, ili nijednoga, ali kakva zajamčena mjesta? Onda Mađar isto nije razumio, jedno je Čeh, oni imaju u Česi imaju 2, ali mislim da se bave isključivo ovim stvarima, tradicija, kultura, jezik i tako dalje, i Danci da imaju 4 u parlamentu, ali su 2 iz kolonija, ovi otoka, mislim na Grenland i tako, a mi 8. Mi smo potom lideri tog, ajmo reći, trenda u svijetu, 8, možete misliti. 8 zajamčenih mjesta. Pa imate, sad je Furio Radin otišao u mirovinu. Čovjek je, ja ne znam koliko, 20 godina bio I više. I više, mislim, on je od početka, da. A prosjek glasova koji su za njega glasovali između 150 i 200 ljudi. Sve zajedno. Evo, recimo, to je hrvatski, taj politički čušpajs koji je, mislim. Kad bi, znači, koliko ima Plenković? 80 ruku, ne? Znači, treba kupiti 21, ne? Zašto mislite, 200.000 eura, kad bi nekome stavio na stol, evo, 300.000, jesi spreman dignuti ruku, ne sad puta 20, pa nije to neki preveliki novac. Pa mislim, između ostalog politika i trgovina. Mislim da to nije tako sad. Ja bih puno više volio da to bude neki konsenzus, da se vrati sad pitanje ili opet 12 ili barem 8 ali i na simboličnoj razini Hrvatski. Ali tako se počinje, onda dobi u sljedećim izborima naše iseljeništvo sa novih, 12 ili koliko već mjesta, odmah se mijenja omjer snaga u Pa naravno, mislim, ljevica će biti protiv toga, znate, oni će banalizirati stvar, znate, šta ima meni glasovat neko o zakonu o pušenju, ko ne plaća porez, to je najodvratnije, tako ne plaća porez, to mi baš onako... recite, kad vidite ovu našu nacionalnu desnu političku razne stranke, kako vam izgleda, je li vidite tu nekoga tko bi mogao preuzeti vlast, biti bolja osoba, recimo složiti bolji sustav upravljanja ovom zemljom nego sadašnja HDZ-ova? Ne, apsolutno ne, nažalost ne sad, nego ne u zadnjih 20 godina. I nikad problem hrvatske desnice nije bio u poziciji ili u ljevici ili u ovima ili onima. Problem hrvatske desnice, to sam potpuno siguran, leži u hrvatskoj desnici, odnosno u nazovi elitama koji zastupaju hrvatsku desnicu. To, mislim, uvjetno rečeno elitama, daleko su ti ljudi bilo kakvih elita, ali mahom se radi o ljudima koji nisu tu trebali biti nikada, koji ni u ozbiljnoj stranci ne bi smjeli biti ni, ono što bi se reklo, ni portiri, a kamoli ljudi koji vode stranke i to na najznačajnijim stranačkim mjestima. Jednostavno, problem Hrvatske ove suverenističke desne scene je ta zamjena elita,
glavna mjesta su preuzeli ljudi koji nisu tu smjeli biti, neobrazovani ljudi, netalentirani za politiku, ljudi koji u sebe ne ulažu, ne čitaju, nisu. Jednostavno su tu pali s neba i preuzeli su kompletnu praktički političku desnicu. Nešto se sad u zadnje vrijeme događa, nešto malo tako, ali ponekad im politika čak padne u krilo, kao recimo Most, dobili su 19 saborskih mandata, pa su je raspali zajedno, pa poslije toga je bio ovaj Domovinski, pa su se i oni raspali. I vi vidite da tu zapravo nema tu ozbiljnih ljudi, zato HDZ između ostalog i opstaje, jer ljudi dođu na kraju izbore, evo šta ćemo sad, za koga ćemo, ipak po principu manjeg zla, opet Plenković dobije glas. A u čemu je stvar? Mislim, to nije od jučer sa desnicom, to je još od pravaša, oni kad su se formirali u vrijeme Starčevića, pa su se počeli čista stranka prava, ima otprilike istu godište kao i Hrvatska stranka prava, pa onda recimo one koalicije srpsko-hrvatske, pa je bilo više frakcija HSP-a, pa u Kraljevini Jugoslaviji isto tako. Ne? Pa, u čemu je stvar da se ta desnica ne može kvalitetno politički artikulirati? Pa ne mora biti jedna stranka, ali jedna koalicija ili... Pa dobro, kroz povijest i relativno je. Ipak ste imali tu jezu HSS-a, pa pravaštva, ovi neki koji su otpadali, ali u principu vukla se ta državotvorna nit i to je bilo, pogotovo ovaj period HSS-a gdje su bili ljudi homogenizirani i tako. Ali ovo od 90. na ovamo to je čista katastrofa. Bilo je tu, da se razumijemo, i objektivni stvari na koji su, bilo je tu ljudi koji su bili i ubačeni, pa i likvidirani su neki ljudi, i to da se razumijemo, ali u zadnjih 10-15 godina to je baš onako kriza liderstva, kriza ljudi. Bio sam ja nešto tamo radio, da se razumijemo, to je, ne može se uopće vjerovati da koji ljudi se hoće baviti politikom i biti na najznačajnijim mjestima u stranci, mislim, elementarno nespremni za to. Je li onda odgovornost na ljudima koji su svjesni toga, koji vide, koji imaju neko znanje, je li odgovornost na takvim ljudima da ne dozvole da se stvari tako događaju i da pokušaju nešto učiniti, a ne kao neće imati posla s time, to je ispod moje razine. Ne? Što mislite o tome? Problem vam dođe, znate, stranka je živi organizam, stranka je, znate, kao tvornica, kao tvrtka, znate, imate kao predsjedništvo, imate ljude, vi sad tamo dođete, ali neko vas preglasa, pa ovo, i čujte, to su ljudi koji su tamo godinama, teško oni primaju druge ljude, bez obzira što znaju ti ljudi, recimo, i bolji i sposobniji od njih i tako. Pa imate cijeli niz stranaka, evo, mislim, Hrvatska desnica, sve skupa, kad zbrojite sve te stranke, dođete, ne znam, ako bi izuzeli Most, 5%. Zajedno. Pa kakva je to desnica, mislim? Most, ajde, na neki način su uspio formirati, oni su recimo 6 i 9% samostalno, a ovo drugo sve kad strpate i suvereniste, i Domino, i Domovinski pokret, i oni sve, i ove pravaške, 3-4 frakcije, to je sve 4%. Kakva je to onda politika? Ali Most je nekako u zadnje vrijeme, uglavnom se svodi njihovi istupi na stalno kritiziranje, bez da se ponudi neka... Od uvijek je to, da to je... Ja čak bi jednom razgovarao sa Nikolom. Nikola, mislim, Grmoja, stranku vodi kao da vodi DORH, kako bi rekao. On je stalno u nekakvim... Podizanju optužnice. Znate, mislim, to je dobro. Dobro je biti vjerodostojan. I on je se na neki način uspio pozicionirati. I oni ne padaju ispod 6-7%. Ima takve publike kod kojih to pali, recimo to tako. Znate, postoje modeli ponašanja birača i kod njih to prolazi. Ali nema koristi puno od toga. Pa nema, jer čujte vi, u političkoj komunikaciji, u kampanjama i tako, zna se kakvu morate voditi kampanju ako mislite biti uspješni, Ne smije vam kampanja biti baš negativistička cijelo vrijeme. Znate, bili su u koaliciji 2 puta s HDZ-om i svaki put je to svađom i raspadom završilo. Ne? To je ono što sam malo prije rekao, ljudima ponekad padne politika u krilo pa ne znaju što bi s njima.
recimo oni su nakon onih prvih izbora kad su se pojavljali 19 mandata, pa se 19, to je ozbiljan kapital politički. Pa su onda išli kod jednih pa kod drugih na Pa su pregovore. oni pregovarali, ali ajde, dobro, pregovarali A ste, prije toga okej, su potpisali kod javnog bilježnika da neće s nikim ići u koaliciju. Ne? dobro, da. Se sjećate? Pa dobro, moram reći da i to neka, znate, ono imate u politici one kvazi, kako se to kaže, ove događaje u izbornoj kampanji, kad morate biti prisutni pa smiješno, ono, da. izmišljate nešto, tako je to bilo, ele. Ali čujte, s 19 mandata su ušli u Sabor da bi, ne znam, za jedan mandat sve to raspalo, pa smanjivali se. Isto kao i Domovinski pokret. To je ta nesretna hrvatska desnica. Ne dozvoljavaju. A imate jako puno ljudi, što ste malo prije rekli, imate puno ljudi koji bi se htjeli baviti politikom i kvalitet, a što ćete vi dođete tamo, pa onda morate razgovarati sa nekim marginalcima koji vi vidite da on ne zna ništa. Jel? A on kaže, čujte, ja sam tu 25 godina, šta ti imaš, i tako dalje. Evo, to je, pogledajte na što tiče HSP, pogledajte na što tiče HSS, kao dvije najstarije hrvatske političke stranke. Sramota da se više tako i zovu, iskreno govoreći. Pa sad su nešto promijenili smijenili Krešu Beljaka. Pa, ajde, evo, ja se nadam sad Vuletić. Neke su se ujedinile, bilo isto njihovih više frakcija. No? Bilo je, i još uvijek vodite neke razgovore da to objedine. Opet, dobro, kad pogledate taj Domovinski pokret, pa onda Domino, taj jedan jako ružan razlaz između Penava, Radić i toliko je teški riječi palo. Onda, evo, taj Most, ako se može u taj prostor svrstavati, pa te HSP-ove frakcije, pa onda ti suverenisti, Pavliček i oni tamo oko Vukovara nešto kotiraju. I Jonjić, pojavio se kao jedno novo lice u tom političkom kontekstu, ne sad, koji možda tu, u backgroundu nema te kompromitacije kao... Ne, u ovom smislu nema, znaš, možda je Jonjićev problem, nema personality, nije lider, on nije taj faktor koji bi mogao ukupiti deset, recimo Hasanbegović je taj koji bi možda mogao, mislim, ili barem ako bi bio, to su ljudi koji su zbilja lideri, koji mogu povući, koji imaju, sad takvi fale ljudi na desnom spektru. Fale ljudi koji će okupiti, koji će strukturirati kampanju, ljude, i tako. Što mislite Tuđman, koji je prošao je cijeli, izgleda kao da je napravio puni krug, ne, znači u HSS-ovskoj obitelji je stasao, odgojen, ne, onda dolazi rat, onda odlazi u te, ne znam, Skojevce, partizane, nakon toga blistavu karijeru u JNA, od majora, dolazi do postaje u tim nekim obavještajnim strukturama, neki kadrovik, general. Pa general, pa nogometni klub Partizan, pa tu prvi puta ulazi u te neke dizidentske situacije sukoba, pa ga smjenjuju, pa onda tu vodi institut za povijest. Pa, historiju radničkog pokreta. Da, pa onda tu sa proljećarima pada, ne? Jer je pa bio uz Brunu Bušića, pomagao, dao mu je prostor za djelovanje, ne? I onda, ali on se ne predaje 71. Ne? Odnosno 72. nego ide okolo po vani, da intervjuje u zatvor, ode jednom, dva put, ne znam, tri put, koliko je već bio, ne? I 88. 9. godine, on tad već ima 66-7 godina, ne? Da. Znači, pazite, on u tom trenutku ne gubi, znači on je čovjek koji je imao blistavu karijeru, koji je s one pozicije Jugoslavija od 1988. godine, ne, sve to profučkao, ne, zato što je imao dugi jezik, tak bi se to u ono vrijeme govorilo, ne, bile general, mogo je tamo čuda raditi, ne, bilo u institutu, ne, pa je onda išao tu lajati po onim švedskim nekim medijima, pa je završio u zatvoru i tako dalje, ne, i to je zapravo, to bi čovjeka ubilo, znate, sa 60 i koliko, 7 godina, a međutim, on ne gubi nadu, ne gubi snagu, ne, nego on tek tada kao neka ptica Feniks kreće, crpi snagu. Sad neki će reći da ga je UDBA namjestila, ne, pa čak i ako je, ne, ali on u tom trenutku kreće, ne. Da, razumijem. Kad je to fascinantna, recimo, biografija kad pogledate, ne. A čujte, to su lideri. Takvi dolaze zapravo vrlo rijetko i on nije samo političar. On je lider, jednostavno je čovjek kao da je predodređen za to. Jer ja sam razgovarao, malo prije čovjek koga sam spomenuo, Pavle Ranicani, oni su bili susjedi u Nazorovoj. Pavle je bio na Katovi, su bili u prizemlju Tuđmanovi, jeli. I puno je meni Pavle o njem pričao. Pa čujte, to je čovjek koji je
manje više isključivo se s tim bavi. On je nekad dole u podrumu imao nekakvu svoju, ajmo reći, knjižnicu i on nekad čak po nekoliko godina uopće nije silazio u grad. Tuđman, on je stvarno što čitao, pa radio one press clippinge, pa znate, on je beskonačno izrezivao iz novina te neke članke, pa stavljao, uvezivao, to, kao da je, to su lideri, dakle, kao da je znao da ga to čeka jednog dana kad dođe vrijeme, i onda je naprosto eksplodirao krajem 80-ih, a bio je dovoljno mudar da zna, to je ono što recimo danas fali desnici, da okupi, znate. Zamislite, on čovjek koji s takvom biografijom, general partizanski, on ide u Toronto, u Norval, kod Šuška, gdje su ljudi političke provinencije potpuno drugačije nego on, potpuno, mislim, manje više to su ljudi ili ustaše ili ustaški mahom, jeli, ne svi, ili ustaški unuci, ili djeca, ili možda ne ustaški, ali svakako ne partizanski, ne komunistički, jeli. Međutim, on ide tamo i to je taj savez koji je kasnije, jeli, iznjedrio sve. To su lideri, to su ljudi koji dolaze rije, to je ono čak i Kissinger rekao za njega, tek vremenom će se vidjeti koliko ste vi bili veliki i tako dalje. Sličnu biografiju ima i general Janko Bobetko, ne? Slično. Znači i on je, on je razumio o čem se radi. I postaje, ne znam, vojskovođa i tako dalje, ne, i onda su ga smijenili, međutim, on ima još jedan gol više nego Tuđman, jer kad je on smijenjen i sve to, dakle, pao je 2 godine, njega žele izručiti, a on kaže, nećete me živog dobiti. I on pištolj ima, znači, živog me nećete dobiti. To je, Rusva je odmah su oni kestenjari dolazili tamo, i Račan se uplašio da ne bi to izazvalo neke reakcije i tako neka. Da je onda na kraju umrao i, dakle, umro je, ajmo reći, poprilično iznenada i na neki način situacija je bila riješena. A ja doista ne znam kako bi ta situacija bila riješena da nije umro general Bobetko. Pa ne bi se ovi usudili izručiti. Ja sam bio kod njega ti zadnjih dana, pa sam imao prilike malo razgovarati. On je bio jednostavan i odlučan čovjek u tom. Pa čujte, on je shvatio razmjere te prevare. On je stvarno bio pripadnik partizanskih jedinica i tog pokreta. I vremenom je shvatio gdje je bila greška, što je to bilo. Čak jednom, nedavno sam čitao, rekao, ne mogu vjerovati da su nas baš tako prevarili. Mislim, čujte, ljudi nekad ne znaju procijeniti situaciju, misliš da radiš dobro, ne radiš tako, mislim, ne misli tu samo na borbu, na Drugi svjetski rat, mislim, onaj postratni period i tako dalje, mislim, to je jedno turbulentno vrijeme. Da, i njihova ideja te ujedinjenja svih političkih silnica u hrvatskom društvu, znači pomirba i to je odlična ideja, to je zapravo dobitna kombinacija da se konačno taj građanski rat koji je počeo 22. lipnja 1941. završi, da se Hrvati prestanu između sebe. I sad zamislite da mi imamo i Milanovića i ne znam, Plenkovića i dakle sve te ljude na jednoj strani, pod istom zastavom, koliko bi Hrvatska bila jaka zemlja, ne? Ja sam nešto, kad smo pisali tom pomirbi više puta, ja sam rekao baš u jednom momentu da je ona toliko dobra ideja da je zapravo neprovediva. Znate, jer pomirba, barem onako kako je to pokojni predsjednik zamislio, zapravo je apsolutno neprovediva. Kao i ovo sukreiranje ove dvojice politike, jeli? Mislim, od starog Rima do danas zapravo politika funkcionira na potpuno istim principima. Nije tu ništa specijalno se promijenilo, jeli? Tako da u politici puno ima i pojmova, trendova, ovog ili onog, ali pomirbe nema. To je nešto što je ovako lijepo zvuči, pogotovo ne na način, uostalom, barem danas smo svjesni da ta pomirba nikada nije nije bila dvosmjerna. Upravo tako, ilustracija. Vi, ako se baš hoćete miriti, imate cijeli niz predradnji koje bi trebalo uraditi, a ne, znači, ta dva, tri instituta koja su nama servirana 90-ih kao nešto vrhunsko, znači, pomirba, pretvorba, privatizacija, su bile 3 najveće katastrofe koje su pogodile hrvatski narod u novijoj povijesti. Dakle, pomirba ne da nije zaživjela, nego ona je apsolutno ekskulpirala sve zločine i zločince do tada. Što vam danas znači kad nekom kažete da je bio udbaš ili Kosovs? On kaže, pa šta onda? A recimo a Njemačka i danas traži pripadnike Stazija, pronalazi ih i tako dalje. Evo, zamislite... Druga stvar, ova privatizacija pa pretvorba, pa to je, najveći kriminal u novijoj povijesti Hrvatske. I ko je
privatizirao. Pa, mislim, ljudi imaju imena i prezimenima, pa to je danas lako zaključiti. Ljudi su samo bivša socijalistička buržuazija, znate, bivši direktor udbaši Kosovci, oni preobukli dresove i privatizirali praktički cijelu državu. A zvono su stavili na druge. Zvono je zvonilo na drugima dok su oni operirali i praktički privatizirali. Zamislite, da par sekundi sanjamo kako bi izgledala Hrvatska u kojoj bi, recimo, čovjek poput Milanovića sa mnoštvo svojih dobrih talenata, sposobnosti i da on povede svu tu ekipu ljevice u istom pravcu kojem neki strateški ciljevi, ajde neka bude neki malo razlikovanja, ko recimo nogometna reprezentacija. Ne? Zamislite da imamo podjelu u nogometnoj reprezentaciji. Ne? Da. I koja bi to energija? Pogledajte koliko, recimo, u hrvatskoj reprezentaciji igra ljudi koji su izvan Hrvatske rođeni ili igraju i klubovima izvan. Što mislite da toga nema? Recimo. Ali ja vjerujem da bi onda u politici bili kao što smo uspješni kao u nogometu. A znate zašto je reprezentacija uspješna, ne? Zato jer vi nemate u Hrvatskoj vrhunskog sportaša koji nije desničar. Ne? Točno. A zašto? U čemu ljudi idu u crkvu, tako. Pa to su zdravi ljudi. Vi vidite da je on mentalno zdrav, da je on, sportaši su općenito dobri ljudi. Mislim, to je po logici stvari, inače se ne bi bavio sportom, bavio se nekim kriminalom. Ali to je dio što ste vi rekli. I koja bi to onda energija bila kad bi, recimo, svi vukli u istom smjeru, i ljevica, i desnica, i dijaspora, i unutar domovinska Hrvatska, koja bi to sila i energija bilo, pa mi bi bili, i to ono što smo i očekivali 90. Međutim, ne. Ništa se od toga nije dogodilo. Ništa. Politički smo toliko unakaženi, ja bih rekao, da je to strašno, mislim. Pogledajte kakve se vrijednosti baštine u Hrvatskoj, mislim, to je. Sad tu zbilja jedna velika odgovornost leži na vladajućima, na toj briselskoj agendi, tako da je sad. Dalo bi se o tom, mogli bismo satima pričati. U Ministarstvu kulture, o Obuljenke, o financiranju svega i svačega. Da. A to je možda i za posebnu emisiju. To je druga tema. Dobro, evo za kraj onda, gospodine Graniću, evo vaša procjena u sljedećih 2-3 godine, kako će se stvari u Hrvatskoj razvijati? Sad, teško mi reći 2-3 godine, ali načelno, gledajući budućnost, mislim da je ona apsolutno svijetla. Mlađe generacije su jako dobre. To su ljudi koji su zbilja suverenistički, domoljubno orijentirani. Nema šanse uopće da stvar krene u nekom lošem smjeru. Sad mi smo integrirani u Europu i tako da to je sad, naravno, vi čim ste u nekim asocijacijama gubite dio suvereniteta, to je tako. Ali baš vjerujemo u hrvatsku silu. Tu ne može me niko razuvjeriti da svi ovi raznorazni Milanovići, pa ovi, ne znam ja, svi ovi elementi, da i sad, svi ovi novinari, vremenom će to sve otpasti, a Hrvatska će ići dalje. To nema dvojbe, sigurno. Gospodine Graniću, hvala lijepo na gostovanju. Hvala lijepo vama na pozivu. Dakle, dragi prijatelji, evo samo da još se nadovežem na ovo što je rekao naš gost, dakle, sve je to prolazno, a jedina stalna konstanta je ideja Hrvatske države koja, evo, hvala Bogu, je opipljiva i stvarna, za razliku od onoga što su mnogi naraštaji prije nas sanjali i vjerojatno su bili spremni za 10% ovoga što mi danas imamo dati puno toga. Dakle, to je jedan, kako bih rekao, šepavi auto s probušenom gumom i treba malo to popraviti i bit će to dobro. Ne? I jedna samo digresija. Evo kratko, dakle, mi jednostavno ne možemo biti nezavisni. Pogledajte samo razvoj situacije u zadnjih 100 godina, kakvi smo ušli u 20. stoljeće, a kakvi smo izašli. Dakle, hrvatski narod je u 20. stoljeće ušao potpuno razbijen, bez ikakve države. Prvi svjetski rat je bio na strani gubitnika, kao i drugi svjetski rat, da se razumijemo. Nismo imali ni D od države, razbacani na 2-3 različite asocijacije. Kad smo izišli iz 20. stoljeća, ipak smo imamo jednu čvrstu, ozbiljnu državu koja nije baš onakva, kako smo je zamišljali, samo treba dati vremena. Znači, samo u 100 godina od ničega dobili smo svoju državu. Pogledajte koliko naroda ima koji su puno brojniji od nas, ni blizu ne mogu razmišljati, recimo Kurdi ili takvi, ni blizu ne mogu razmišljati o svojoj državi. A znate, vidim da, recimo, po komentarima ili pismima, mailovima, šta mi ljudi šalju, vidim da ljudi nisu baš toga svjesni. Znate, ima jako puno te čangrizavosti i sve vide kroz negativnost, sve vide da je
da je ono, sve je samo što nije propalo, najbolje se oseliti, otići i pustiti njima neka se... Možda ja prije novinarstva ja završio povijest, pa možda bi malo lakše gledati, ali ljudi često gledaju s pozicije jednog života, jednog kratkog perioda i tako. Znate, povijest u ciklusi, to se tako događa, pa evo, mislim, naravno, treba razumjeti frustracije, sve je to u redu, međutim, dugoročno gledajući, danas smo u jednoj jako dobroj situaciji, sigurno. Da. Eto, onda toliko za sada, pa se čujemo opet kroz neko razdoblje. Hvala lijepo. Evo, dragi prijatelji, toliko za sada i za 48 sati se vidimo. Bam.